se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia usa tu ai apai ua o le lango na taua tuai ua o le alofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. tau vivi atu ile li o te vivi atu ile li bale loto atoa ile saufainga a ea mea tonu atoa malfa potpotonga o mea ua whaia ile li o mea te tele lavaia o lo sa idea ilanto umalava o e fia iai o mea vi iai mare matango fia o ananga ruenga ia e tu mau fo ilana mea tonu e whavavau. Mātu wala usule nei tai hau fau pese maalanga ina o vi inga lo mātu tua wa telefo itale manu ai titi mala o lele ua mātou sapi au whaamurianga ele nei fo itai hau sengsengi mara nei tai hau fau e au mai. Se alofa ina tele o le alofa lau fio lo mātu tua e le se mengata mai lo alofa e au tupulanga fo ilo whaamaoni lo mātu tua. Te tawai mora mea nei tai au. Ona mātu a matala sa fau i o lava vi inga lo mātu te māua mātu. I fo iu luma nei tai au. Tau taulu siri ese ma mātu. Whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua au. O le atua siri ese ma matau tia o le atua ma malu o le atua ma mana. O lava o le whaipule o le tupu o le whaavavau ma le li o le file mu. E tōra tolu i tuli vai ma tau lau lo whaiva oma o oe lava ke riso le alo le atua soifua. O le atua e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua e la eile vi ingo le malu o le atua oe pulipuru le matango fie. Ta maa whaftai tele lava i lau mea lofa. Lo la fau mātua maura nei tae au, whaftai lo lofa.
le fo o maboli ba tai mai le fo launga le tino le nei tai housing segi wa fa popol ni so fo de lato si fu mo de matu ni yola wa matu o lia i fo ile nei as tofi waiva ia so you lai matu fo launga nei fo i tu sanga ya le matu malanga nei ya solo matu tua matu tu inatu au fa mo de bone sei e tu tai ile matu fo launga wa fai nei au le tia fai le fa ngai mala tino le nei as fo e a mai fa maria la tino pere sa mo manuia te ita yo Samoa, manuia na yo mātu te ngata uma, le ngata i Samoa e whapena fo iso se vaenga o nei lalolangi, o loo na nofo ma au ma wailo mātu. Ta mā, whamaria fo le nia tino ni usira lo mātu na nofo ma wai, ia maso se vaenga o le nei ke lope, e mana tua pēr le, talo mana tu mai le mun panga ia mātu mātua, tua asin sino Samoa i malu mao te malawa na nei yaso, tai tō luaina la tō le māwhana whana o loa lofa le nei fwoi vai taimo le malu lō whawhoi sia pero lato sui fua laule le tino siri lava e le anganga o mea umalava o la whana mātou whaia ni esa fōu e mailo mātou tua mātou whaia lava ina ia fwoi atu ravi inga i atu oi atu mauro mātou whatawaa ta maa whamoremole wha amanuia mai e le tautua Radio Samoa ni yaso a toa ua mātou wole mātou walau i nei mea malawa e ala le sua whaman malo Yesu ke bisolo mātua ri mora mātua whaola. Amen.
Le tua mama nai ole ingo le tua langina la vai pese lau tana bone kanesia Medici mai whangatongo America Samoa le tautua mo Arabia Samoa wa tātonu ia le July ono. Good morning. In this update, the Memorandum of Understanding between the US and Iran is in tatters. Hostilities have intensified on both sides, with each accusing the other of breaching the ceasefire agreement. US President Donald Trump spoke last night from the NATO summit in Turkey, saying the deal is over. Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people, you know that? Emergency Management Minister Mark Mitchell is reiterating that Kai Calder is still in recovery mode and asking residents to look after each other. A band of heavy rain has moved north with an orange warning in place for Wairarapa, Manawatu and Taihape. Kai Calder and Marlborough remain under a heavy rain watch. State Highway 1 has reopened north of Kai Calder, but the route south could stay closed for days. Mark Mitchell says these types of weather events are New Zealand's reality now. They're more frequent, but the good thing is that the response is very good in the recovery, and actually the strength of your response will dictate how good your recovery is as well. The news isn't all bad for mortgage holders following yesterday's OCR hike. The Reserve Bank's raised the official cash rate to 2.5%, the first increase in more than 3 years. But the recent rise in advertised interest rates has been largely driven by rising wholesale rates. Assistant Governor Karen Silk says those wholesale rates have been falling again following the recent drop in global fuel prices. That reduces the pressure on banks to increase mortgage rates at this point in time, certainly across those fixed terms. Auckland's rail network will close from today until Monday for upgrades and a City Rail Link rehearsal. The trial will simulate a standard weekday service of the entire rail network for when the CRL opens later this year. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Nathan Cleary has led New South Wales to a famous State of Origin victory, stunning host Queensland 30-12 in their Game 3 decider. Having faced a barrage of criticism following the heavy Game 2 loss, Cleary scored 2 tries in the man-of-the-match performance and had a hand in several others. He says to defy expectations was special on Sky Sport. I think it was the defence that won us the game, to be honest. It took a lot of pressure off our attack and we found a way to score the points off the back of forcing errors, and we really wanted to pride ourselves on that. We were disappointed with it in the first 2 games. And the remarkable run of a tournament wildcard has continued at Wimbledon. World number 114, Arthur Ferry, has won through to the final 4, thrashing French Open runner-up Flavio Cobolli in straight sets, including a 6-love demolition in the 3rd set. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalo lo tātua ni whaolo i Suika Riso te whaatalofa mau whaafelo ai mau whaatuli mai le avatele mana whaalo alo sa mola tenu pele pa ia mana malo la whaafonga ngara nei tai hao sengi malo lava. Ia le seifua maruia wha malo fo le tino. Ia le folau e mua lava vei o le tātua tua le langi wa tele lona lofa. O le nei wa tātua o le hefo le nei aso. O le aso le nei wa whaia le tua tātua te ori. Tātou fia iai whamunianga o le tātou tua o tātou sapi ana whamunianga nei tai au I le nei fo I tai au fōma le tātou whaftai le tua o mori mai lau tōsi fōma na mātou manosi I o tātou whisira whai e manua le o mala I le nei fo I tai au fō I lava le bi inga o le tātou matai siri le langi ia mai ala mai lo tātou matai tau tai tātou whalaunga o tātou whalau le laulo na lofa o tātou I le nei fo I astofi o iwa I aso o iulai o le tātou whalaunga na rua wheloa si fumare o nau si mai lo whaafonga pora kalabe maro le tai alo Samoa, if you're on Malanta Shava so se mai sini o tātou Facebook, mari YouTube o le Samoa, se o tasi ba tea manto o nei te mai meni tau tuaina o se pa ele tu la, e se fulu e le tai o nei, God is good, maro se whamonia, mana nei tai o. God is good indeed, all the time. Amene. Yeah, whatalo whātulo sunga le o nei tai o malo so whamanuia, Samoa la tunu pele, malo le wholau le nei fo e se fo. Ele se lo whaftai e le tua a, yes. Se le lo fo le tua ia tātou. Pe whangoa le po, ioi. Te moe ai ka alafu, Ioi. ele le ia le tua.
你冇就嚟做嚟嗰度，好似咪留埋鋪啦，發放lui tau冇你阿數。Lui tau mo le aso. Esau ma Jacopo, Iso and Jacob. Kenese ma ta upo e tolu sifuru ma le lua, a olona foi upo e fitu. Ona matau tele lea o Jacopo. Ma ua atu atu vale. Ona vae lua ina lea e ia o tangata sa ia teia. A toa malafu mamoe, o lafu povi, ma kāmela, i vaenga e lua. E sau ma Jacopo. Na polo ai lea tua i a Jacopo. E toe foi i lona a inga moni i Israelu. O lona lea faasinomanga. Na te lavea ina o ia. Na te au maia le lenga i le vā o ia malona uso. O lana wha nau foi. E pei o le one o le matawhanga. Peitai. E toe foi a Jacopo. Ai iai lava ona langona wha le tangata. Ua mawhauwhau wifo Jacopo. Ai lava o ita pea e sau ia teia. I le mea leanga na ia whaia. Ua atu atu vale. Ua popole. Ua fefe ma ua pala ai. Ne i tau ave pea le fiaola fasioti o lona uso o e sau ia teia. Fai mai le tala ale tusitala. Ua vae lua ina e Jacopo, fafine, tamaiti, mamanu, i vaenga e lua. O le vaenga muamua, ma le vaenga lona lua. A whetaia i le vaenga muamua ma Esau. Ae fasioti e Esau le vaenga muamua. O loo iai le avanoa i le vaenga lona lua. E so sola e se ai, mai le nei mea leanga o le atupu. O la ngona ia wha le tangata o Jacopo. Le tangata na ia whaia le mea leanga i lona uso o Esau. Ua mauti noa nei. I to tonu o le lua se fulu tausanga. O loo ia tau ave ina pea, le mawhatianga, le avenga mamafa. O lona mawhauwhau, i le mea leanga, na ia whaia ia Esau. O ona langona wha le tangata. A nei, e fasioti o ia e Esau i le la wheiloa inga. A o le atua. Na te au maia le while mu, i to tonu o wha le lenga. Sa moai, so o se le lenga lava. E ia o tātou langona wha le tangata. Pe tua mani ia le wheiloa inga. Po o tau ave pea le loto ti ngā. Po o tau ave pea le ola tau lama lama. Po o iai pea le ola fau leanga. So se le lenga. E whaia e lea tua. E mauti noa. E maua ai le oli oli. E maua ai le fia fia.
e maua ai le loto tele. Ai sili o na whaamanu iaina i le ola loto whaamangalo. O taimi o le lenga. O le tātou pito la au tāua. Va aia i le atua. I taimi o le lenga. Tuua i le atua. O taimi o le lenga. Tari tonua i a awa lofa o le atua. O tātou langona wha le tangata. E tu tupu pea. Ai a tā lo loto lo tātou wola wha tua. I a awa lofa o le atua i to tonu o wha le lenga. E mautinoa. Tātou te maua le oli, ma le fia. Ina ua avatu le loto wha amangalo. Ai au mai le loto wha amangalo. Tātou te talo. Le atu ai. Awa o maia i mātou uma. I le tā ua o le ola loto wha amangalo. So ani mai ia mātou fe au manga luenga o le nei aso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu aine. Amen.
Bezela Haba Light Express o Yesu ta puni matangi ena was a full male ono le wajane le tulai ono le porkala me malu le tai au that'll really some more for day follow along Christian Savings Male Enterprise Motor Group Maru Kaulo au le toile tarbo kalame ile tai au male tai au na minuto da fanga solo polo tar musika so ifei filo le tai au musika fa fi my supporters ale Maroons ia mafa marsh au le tano alo su tu te manga wenga le tai au fo o Sofia o matato ia pe o le pese manao Yesu ia fel fani o matato le lan moana malanu Maroons nei tai jo kwata le fitu le tai nei fa no mai so taimi mo tara kalame a red tole o lota pena mai so ia pasta la fa le copa o tato malu tai fa le nganga na ia mo nei for ia stofi today in history tara va vai po ni mena tupula so ivo yo la ile telo to sanga va vai a le tai na ia le fitu ile tai nei bal fa po telefone ngal pro tani pa tara fitu tara kalame matara na nei foi tai fo mo se tato va vai po mai lu la wala nei foi tai Talo fa ave ta vale nei taimi o le tai au mai ta watu lungo le tato au wala o le o file mu lava le awala le taimi le nei ki lia uma tato awala le ai fo i se fa lava lava tau ta vale I le nei taimi o le tai au ia ta vale tau tuana u Sofia fia ma ia tau sisi lo saunga le mu I lunga o le awala It's a New South Wales morning, so after Vale Manuel Fainga Malang of Sophie to be rooted to Eleono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Ingo will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound alemu oila utautua. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le radio Samoa o te maa ona. Wake up at talo taura nei foi tai fo tama kima koro o kilani no whanga pasalonga radio Samoa balula I le malu lune nei taimi o le tai au. Winga whama wino tau mole so wana whasolo ina awa oe pa utimu inisio vaenga o au kilani whasolo nangi marisabili saute. Fasi marosi le titi inisio taimi I le whasalatu na ouli o le so sifutfa. Si maru lone ia soni. Si wha marunga maru lone so balu lona mawalalo tai pe au lia o le Matariki Public Holiday mo tato nei New Zealand. O le whasolo na awa olang le leile tau. I le tena vaenga o au kilani maru lu foi tai so le sifutolu lona mawalunga. Whanona mawalalo nes wa tai. O le on tuatu lasto nai o ka maru lu foi sifulua. O le langi le leile tau tena vaenga o au kilani langi le leile sa. Langi le leile asonga fua o timo le solua mo le solulu. O le nama yaso o lumana I atu. Whamabonga o manao tui na maila mai tauri ne fo I taimi o le taia fau le tautua radio Samoa na ua se fulu maleiva ua te ane le tu la. Ono, kone na Liz, bibi o Samoa, tala ina whawi whianga radio Samoa nei taia o na tunua ngai tūte makarwenga o le taia fau. Mari e whaiva lea so pesere moe. E mita lo uanga ngai a te oe. O mai tawhele mu malo samire I ila. Te asunuia mai ele masina. O atu maunga wha a solo solo. E la foi o na polo I vai tu loto. Ai o lau lau ai mo o langi langi pe.
ese ma o whalango I le to sangi o manu le Samoa e o te alofa te la ia te o E mita lo ananga ia te o Tinanga o malanga ia tinu o kapalangi E le ngalo mai Samoa I lana masani E maua pua tolo mawhangi Ungo mau ki mapalo sami Masina e ina iai Utamata uma e te alofani E alo lofa pua so o se tasi E le tio amoli mau mai le tasi tusi tala O samo o le penina o ne basa Samoa e o te alofa te la ia te o E mita lo ananga ia te o Le masina Samoa se I esi sulu maia Sulu I le taulanga o apia Se I tala no ai tene matama wa fia I la lolo susulu manaya O la au uma ua funa Ua ina le malongi mai maunga O tau sangi ai manu o le tonga mau I viki o le penina o le masa lau lau Samoa e o te alofa te le ia te o E mita lo ananga ia te o Aua e te ata se I whai la utala Sa aula tonga o Samoa mauna tangata E maua fua lava o sia popo I mavala E le popolo nei mole le manava A e fia ta whao to solo tau pau E oise se la mai se nuku mamau E le tio amoli mau mai le tasiri I waa O samo tangata folau o le vasa Samoa e o te alofa te le ia te o E mita lo ananga ia te o E ese ai Samoa I sinu o le lalolangi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a vei o isi a tinuku Ai apo pe a lato wanganu Na o isara e lumayana mua E pai o lato matai mai e tatua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha a solo atoa Samoa e o te alofa te le ia te o E mita lo ananga ia te o Samoa e o te alofa te le ia te o E mita lo ananga ia te o Tarara, luas mo whamana a whalawa te anele tula e ono. Ia, le mamalo le tino o whaafong mai Samoa o le nā o le mita I o mātu loto I a Samoa I ule mātu na nofu I a tino mamao e le mawhana vaseina le mita o le loto I a Samoa.
Yes. Ta tolo te pena malanga i Samoa o la o tau malanga le parataiso i le nei aso. Mario o tau whainga malanga o le nei aso. O atu ma watu mai supporters are the Maroons. E se lo fucking a loko. Nei so feso soangi. O sa magin kaya o angan malman. Ele umarkano ko ko ngani afa mo bongo bakbaka nga po o mapia karo sia fa longo for the news board. Fa longo the news e oki pising isa Maroons. O mapia esa o de pesa su de veta ku reni e silia de moy ngai dol boy ka la fu men. Ol mela ga bo sa por so Maroons boy ka la fu man po. Ya manor mesi mo ma koisia be o fo le fusu ai fuangis awa o kalonga Patara foi pagal jana pakala mo jana ma fu tenu on Facebook mari YouTube nei foi taia ma lo la versi fu amruia nisi fa mari tasili mai toro amo ya kilari fa pena for FM 106.1 Samo. Good morning, malola versi fu amruia ele nei foi taia fo patalo falta pakala me mo le tunu le loi kai koro mai si vai ngar South Island mo tu saute o titilo atu sole te lea foi le afa tia fo ala tau nei vai taimi o leo lo tu maulava ia vaenga o lapta inga ia ma lapta ia foi nisio ainga o ese mai vaenga lo no foi ia no tu lango ile ma mafo ti bunga ma savili nei vaenga yo o le a le motu foi sa lapta ia la tu nei ainga ia malanga a tu wala tu fale be o amaru Dunedin foi le si vaenga le ngata le na mai tawina nafi na ia foi ia vaenga foi le pala ma vai ana nafi ngai landslides ia o nei sila na vaenga ele ngata la ina lapta ia tangata e tu ola tau fale. Ia o le tūlanga fo ile lo nisio a wala, sa iai fo i a wala na tāpunia na nafi o whainga malanga a waa. Ia o nisi na vaenga sa maitawina o la ua iai ia lapta inga. Mo i lātou lava i lalo i le vaenga lea peila o le State Highway ono se fulu ia ona o longa i le ngata fo ile na o landslides po le masa i se o awala o Marlborough o le isi vaenga le na State Highway ono o nisi fo ile na o awala o le sa tapunia ia Mabala District fo o nisi na o vaenga o le vaenga la le o lapta ia pea i ti munga ma mawhalava o Tasman District o Nelson Marlborough fasol solo mai i le West Coast ia e whapena na foi lai Cook Strait and Wellington region. Wellington e leisi vaenga sa matua lapata ia lava foi ana nafi. Ia ma whapena foi ana lapata ia le mamano le atunu. Ina ia tautua na foi le whaalongo le lei i lapata inga i taimi o le aso. Ia awai e nisi o sa tatau ona tu ua o lato whale foi lea. Whaata pena la mo le tūlanga la lea o le si o le tai. E maise ia i lato i coastal areas. Ia e maise foi o le vaenga lea o landslides. Pe o leisi na vaenga e sele fai tete fo iai o nisi o vai tafe na mai tawina fo ile o si i fo ma o le ala le na o le tele o nisi o vaenga sa lapta ia na nafi nei vaenga ia i sauti ato tato a sa le va vai anto kai kora le si vaenga o le si fo na a fatia fo le tulango iai ala ti tilo anti fa mo ngar met services o ti munga te tauna pa u ile lua masina na pa u ato uma de tono fast food value to la wage o ti munga e masana pa u i le lua masina i tono o te vai ngai o sa vale te tono lua so o makua i mafa o mai ngo ti munga pe ona yang so o lo titolo atu o lo yeni so vaenga ua vesina lapta inga nei ai ia lo tu mau pe ia lapta inga moni so vaenga o South Island until 6 p.m. na nei ana se pa ile tu lai ono le fia na nei a fa pe e o atu na taimi ia ele o saunga de mula va ia no winga e foi lesi swing up na tam fai pel tara bukala me va ai 11 swing o le tau mo tato a mesi la South Island ia la tam fai foi tara bukala me va mo lo tu fia marta talo ia leo ina mo tia o tau i ao tara matai ia o ye tono e foi baanga male ia fatia i tulango ia ti munga ba matangi ma losi nei vai tau o le winter o tatu ia i tono New Zealand nei sa fata Italian la fipo le ase tali le Reserve Bank of New Zealand e le tulango e le official cash rate ia le mata watu e o sitia sa pe los for lima basis mai le tulanga sai ai ia o lo fam tala foi la le Reserve Bank ia male pulenga
Ia le mafuanga. Wala i ona si tia. Ile pe ona ila sana fia nga ba. Afu foi ai lua te si male lima le o te si ti ai pe foi na fa lo lo mai le governor ya Anna Berman Nafi ma o le fa mala mai na foi le mana fa mtaranga o le tu ta u ai tele ina ia tau ma fai lava foi le e fiso soani ile nei foi vai tau ile vai o le tama inga wa mo ni lava fa mai o le o ka uanga inga improve le economy o tato ia ele ai o le lava ia lava ona manu o le tau ma fai e fo ile ma o le so ani la mo household fo ila lea ina I mawhai ona maua pea nei tupe ai mai se lava foi le taimi o le taunga tau soi whanga e mongi o le wasi a ia mawhai a foi le ona si a o le whata taula a tangata foi ia taito atasi e tatau foi ona manuia la tau whaasoa nga I le vaenga lea a wale wasi e mauki ngoa le interest rate la tau ia wasi ioi a o tatou la o le manuia la leo mo tatou o le a mawhai e foi lea ona feo lolo foi kupe mawala ko ia tatou ia mawhapena lava foi ona fisosoani feo lolo ingai whaakaunga e pei alu ilunga ka la ia oni se whapea alu lunga ta la o taungata yes of course taungata but o le leila le na ia le tūtau le tamau ainga o le fua foi leo le whaasoa tatou awa e le ia le kupe maua ia o ngā fua leila leo le whaasoa la le a tatou lava ia ia so tele of sili tatou foi le ia mes foi o la tu le mamna ia vaenga o lo ia pe alu lunga pe sa la lo Fisher Cash right on New Zealand. So what does OCR or hike mean for home loans? Tatou ye tatou mokesi yeah. Yo te lotu langa na ye a mese wa ia walanga luoto inga mokesi fixed and floating. Yo te lola vanga na yo te lola fo e si tia wa adwa lunga the official cash rate we away for marsi tanga lunga o tupitulu yeah. Mese lava mokesi yes follow lola le nisi fo your bank se pay ona yai ia le Westpac fo ila tau ia o le wala tau failoa ASB Bank o nisi na vaenga o le wala tau e mautinoa o le asi uma ia rates mo ila tau la ia home owners o lona winga la a fa pela o le asi lunga ia esela o se tanga la ese umala both le o vaenga le sa fix ia mai la tau fo ia sa float so lona winga e kakawala o nga sa uniuni matapena pena a tonu ele le si tu ia ta ia ele fo ile ai mai sala la tau fo inga floats ia wa so se kai miala sa waile si tanga ia o la lava e mafai lava o la tau fo ina fix o tonu o le tūlanga le na o le lava foi o le ai so o le foi le warning mamau mo tatou ai mai se lava e tatou o e home owners ia o kulanga nga o le ua mata ona tiro foi e tatou ai e moni lava la le usi kai mingai o le foi o lo a valo ia foi e kau foi nga o ku le si time le tausanga ia o ia le si tang fo masano le vaenga ia fo ona si fila tiro lava va tuni so li potimba la to ata mai tono ia vaenga ia pela o le fa o lulunga o le vaenga le square o la David Cunningham nasi ia lunga ia Rachel tatou mo kesi mai leona masina talwai ia ala fa pe tatou ai ele isi swing on tatou mo kesi ia but so far tatou ia lo silina la to balam lava ma nasi fia ia ba ia la tu titilona le tulanga lo ia ia ai mo tatou ia lai fa ia ma monitor tulanga i tatou mo kesi ia alo fai fo ia fa anga mal filinga ia te oi pe te mana oi fix le vai nga mo le taimi ia pe fa pe ona wo le taimi tau ona to review ai ale te mo kesi lo ia marona tunu e tau fo ila mo tatou fo ia le no fototongi fale o fo ia wa mana tuala ine ite e ua luaku le rents fo ile wa si le rents i se taimi o lata mai so o le mea tau ala le ia si la fia le le tunu ona o vaenga ia e alai ona mafua ia ele le ale fatala no pe foi ia malen notes I tulanga na ina ia mala pe tato lo tato talia fenga palo de tele New Zealand general election in New Zealand la official masina November ai o lo tato titilo tulanga ia party termine nei mal fa lo ino tele la to policies pe ona ia tele ora nafi lo te vava ina fa lo ia tasi policy le Labour Party o le famare national o fasi kopi ki no va nga le wa le se singa tele la fanga ina me o solar system tono New Zealand ia e saola sunga tavai o le kau fai kukusa le la tutusa le word for word le kelo ngal vai nga to le policy for solar saver package le wai pa wale se senga o le labor o le fo yo lo ia le la to subsidy in other words e ia le vai nga o le wo la to fa lawi loa e ma fai foi ona feso so ani ai mo ila to ia
medium to low income earners. O lona winga e la la vainga fo ile ma fainga so swangi ai mai sai more grants pe ata le si vaing e ile grants e ma fainga so swangi e la tola ia I to tonu ai ngata itasi I vaing ai mai se la fa apea o rural communities ia ma renters fo pa wala ia ta ia la fo ile kilo anga ia ile policy e ia le au mau o ala ngo fo rural areas e le ka kaulanga nga va ala ko I subsidy pe a fa apea o le fo fanga le ia le leipa e ta taula va fo ina subsidize ia vaenga ia I to tonu o rural areas ia la ia e manga ia la le policy pe a fa pela ia ma se tulanga fo ile e kilo ai ma mautino ai monitor po tangata tonu ai o le rural areas e ma fai ia onga anga va ai a wa ia le vaenga low income ala fo ima million ia la ma ko ia o ke kele mai I rural areas ai alu atu la fa manianga ia mo na tangata ia lima vai ia ala fo ia o ngi ai mal au million ia o te lo le tau whaingai a pati tele a alo mor whainga palota tau susani il tulanga ia ile tau le tiselo I tono New Zealand because so far I lau te tilo telo li poti e tele polofitia company nei el tiselo ia so the only option te tilo ia ia pe fo lonta fai pati te tilo se si vaenga e ona fa sao nei ainga umalava ia me sela low income medium income families el tulanga ile el tiselo tongi so the only option la o titilo o vanga le solar system pawala le me fo le mochino la wa afapela o le umi e le ia vanga o le solar system pe install tono fale lima fitu por se furu tausanga ia then umala le taimina o ai la le sinela da tongina tulanga o servicing o vanga pe te fale tono wa yes ia awan akasinga afsili o le singi le taimina nei o le ala tu inga so swani al malo e faina so swani ai wa o le faina so swani mal taimila install line ia le solar systems tono ainga taitas ia umala le umi o le la le ia vang o ai la ko kong ia plon toi fa le na ati ia o no winga po e ko para si mai I tono ainga lo fa pena so swani el ni temia io e na paula valena la tilo fo ile ia ma na ia policies pe afa pe tilo mamau inga ia maukingoa e umane o la ele ngata inga pengifiki tato I ainga ia le fo pengifiki le malo instead o le kelo le owing fo ile ale malo ia wa mana tu o menge sabe e fia la fo dis ma wa fu le me au mai le kupe fa o popo mai le kupe ia ai o kuakula ia e koe o fo ile malo e toe au mai ni tupe fa pela o tulanga fa pena ia pat se o kako ki kilope solar system ilo malama anga ni se banga to pai tau ele le mo pitonu ai e telele la mo ia fo fuala wala ele tu sa mo pitonu o New Zealand o se pitonu e pe fa muri ina lava ele tulanga ele susulu ma le telo le la mo il to sanga ato ele leila le tulanga fa ngai no solar systems pitonu umana ia ngai pe ko fo le sa ona mo se susulu la ke le ki munga ma pua o ia no winga e fo mai ele work for le to inga tulanga ia mola to wa fa ko fo wa pe tulanga na la titilo solar systems ele le ia mo tulanga ia ile bawor sulo la e work le ia foi ba ia pa war me karsia ia mo se me fa mama venga mo tanto o le ka ki se lo inga ko le so ka fefe kwa eri au lo a compagnia ia ka ko le melo tongi no tisi so at the end of the day tala no tonga tala le tisi o ie fai ona fai la wala tongo fiele le tisi o kako o le winga le tala fo le tele me le tau on fa ngai na e lo le tisi o va ngana tau no kwa kako tuli mata ia ina ia fa sa ina le tisi ia ma wala lo ma ka ngo fiele le tisi mo tato e ara ko ku yo ka farnga vai uma ngai le tau na fu fo le tisi mu bodi para ka ki poki ava penga oe faila ki ku wa enga le pai lo na baila ki ele ki kere ki se fanga ia ai do ko ka se faile ki ai para ka ki poki faile ki le ka le si ako awa mangela faila wi poki lima mingu ke usau le se fai fulanga ipki yo bo sau ko ki ako ki poki le ai mana yele na faianga al vai nga fo le mo tai tai to los full minuto lo talo le tula fitu ki ora good morning morena eti
masu e tu pela utari mai ole alo fai le mana me ola una subibu ai tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana za tu matara Ua whaale tonu lau masini mitspifu, ua le anga le mua vau. I le leon whaatonu le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council in Organic la pisi. E ona mawhaia o na toi whao ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foi nei le nofoanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o na o ina. Le tu tonu e te tau o na whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Wala ta maile te uanga al whanau ia iulai, au maita maiti matamata i leo fuofongia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo i mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu i fia fianga, matamata i dinosaurs ese mai aso la, le te lea la tau tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali i le Dinosaur Discovery Trek, o se po mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu valu, mai le afo le lima le afi, angai le afo le valu li po. Tanga ia ne i le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefonifo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima tā laid vai aso. Ai ala se se tino for lazy boy. I le na o le lua whātā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Avita avale i le vale o durian papkura o faisi slow i le taimi le nei o le nai tapunia le lane i le tu tawanga vale. La talata lava foi i le vaenga le Park Estate Overbridge o ina o iai ia se whaalawalawe tau ta avale i le taimi le nei. So mō tātou la o whai malanga i lunga State Highway 1 on the northbound le na ia o le vaenga le na o le awala o iai whaalawalawe tau ta avale. So pass with care. Ia be tangtanga i mamau foi nisi o awala mwhaiona whaonga ina mō lau whainga malanga nei taimi o le tai au. Perico Way takanini o lo mai tau watu o leo lo whaisi pisi mai le taimi le nei. O iso vaenga o le tātou awala State Highway 1 City Bound o lea ma ngai alawal kilia i le taimi le nei o le tai au. Lungo tātou State Highway se fulu ma le ono mai tau watu foi o lea foi ua Whaisipisi mai o le vaenga lea Auckland Cumel Motorway i le taimi le nei o le tae au. Au isi au vaenga o le nā lava e solunga le leianga i atu Morningside o le isi le nā vaenga o lo pisi mai lunga o le tātou State Highway se fulu ma le ono. Pau le nā vaenga o le ala tele o leo lo mai tau atu ua kau pisi mai le nei tae au. Ia mal whala wala tau ta avale nā ta avale manuia lau whainga malanga ua toi se fulu 5 minuta na ta leo le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia,
to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. It'll always feed and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K, reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa lava. O le si'u fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa il tatou tinu, mai il tatou pulkalame le nei fo yaso, o le amreto le ola, ma lo so I fua manuia, ia te oi le nei yaso. O le Lukas fulu lima, al whai upes fulu whapea, ua umatu ana mea, o na onge te lea I lea o lea nuu, o na whato a mativa I lea o ia. O le upu mo o le aso le nei, a whai e te tu ua lea tua, ua ngai mai le onge. O le wifa mau oa, na ia filifili e tu ua lona ainga ma lona tama. O le ata na whamatala e Yesu, o le tangata ua filifili e alu ese mai le atua. Ai ina ua alu la le wii, whata o tole na whamatala e Yesu, e le ia nga ia tulo na o langa I se le lei. Sa eva ai le whata o tona sau maa lie lava leonge. E le whapea ngā ngalu ese ma le ainga pa ngā tia lo. O le pepe se me foi lea e sau maa lie. Ina ualu ese malona tamama lona ainga o na ngai mai lea o leonge. A le sau la leonge nga sau ai. E sau maa lie. Se io o lava ina umatu ana mea. Fai mai la tala o na onge ai lea o le no foanga sa iai o ia. E lua la mea tā ua ina mai le sona le nei. E le ngata ina onge o ia. E whai mai tala a Yesu. Ua onge foi le nuu sa iai. Lona winga. E le ngata na onge o e pe alu ese mai le tua. Ai whape na foi I so o se no foanga e te anga iai. E onge foi. So o le mea le nā le anga sala. E whaia I lo wolanga. Nate ai maalie ia lo wola. Ia mai whaingatana e mate ia. Al whesiri ai sea. A wapena o whaiat. E sau maalie a leonge. E ke I lava. Ua e tū kai per kala whaile ka maki. Ia ua tū I le e. Ua empty. Ua le ai se mea. O le songa whaila mo o le asu le nei. A whai ua e loa. O ro'o e a ngai ese male tua o te whamanatu I te oe I el meta ual nei. O nae a ngai mali atu lo wolanga I le onge e ke le o a ngai se le lei. E te onge I manatu le lei, e te onge I le tō whalo loto, e te onge I le whainga o lou ainga ma lou lava o langa, ma e onge I mea whale anganga. E ke le manguia. Pe a whai e te anu ese ma le atua. E ke whiu ke kauma whai. E ke waia kua. E ngau maki ni mea ngai ke kauma whai ai. So le upula mo o le aso le nei. A whai ua e tū le mea ngā whai mea kamaki. Ua e kule e. Ngā winga ua e ngau I. O le lui mo o le aso le nei. Whai ngō fia ia. Toi foi I le atua. Whapei o le wi wha mau oa. Anga le poto o ia ma mawhau e toi fo I lon tamā whato ese lon tamā ma le o le langi e le I ule lei lona o langa whapena fo I la oe a whai ua e tūlanga panga tia ua e whiu e kauma whai ia e loa o le mafuanga ua e alu ese mai le tua o ai lava se tasi o lo ia I se tūlanga whapea I le nei aso ua whiu e kauma whai se e whamanatu ia te ia o le o lea fiu e kaumawhai o le alu ese ma oe. Ia I loa o na wha maua lalo ma toi fo I atu I te oe.
whafta Yesu. Amen. Fiva Mose, Amazing Love of my Isle Proclame Areto, on the other time of phone, what to tell me to Jonathan, on the July fit to say where you lie on, better to put a day as you told Sanga Wambai.
Sanga tasi iwa walu tasi ia ole aso le taimi mua fo ile whaato whaalawi loa ina i te tono Japani le taalonga fo ile sa masania e mai aso la whaonga ina i fo ilungo TV, ilungo telefoni le taalonga le Nintendo. Ole tausanga e tasi iwa limono ia ole aso la wa atoa le leila wa iai le fitu se fulu tausanga ia o se tasi fo i o tama o le ata taua ia Tom Hanks e pei ona iai le tele o ata tifanga. Tausanga lua afes fo malfitu na whaalawi loa mai ai foi le Model 3 o le vaenga lea po ta avale ia le Tesla ia ele milionia silsili le neo Elon Musk nisi nao vaenga men tupile ia so i tausanga ua mawai. I feel feeling Wang nai oka tau talai titi Ia e mana tua Upo e mata tua Ele sala Upo mai ana mua Ele ai seisi E tu wha maunga Nai mana tuna Mama fau faunga Fa'ala e titi E fai tō whiti Mana oi le mane A le ai ua tipi E wangau le pisi kisi Toi ai mimisi E una tau muli muli Sto alua o seisi O so tofi Tu maungo i ai Ana tuole ainga Alma mai le vai vai Tu ia mami Tu pelo tu tongi O si o to alua E lo fa maoni Ona e matua Ua e vai vai O le whanau lama E te tua iai O le o langa nei E le tu Sole wa e toe ina, e te le toe au O le unga lea, e te iku iai Mui le afi, tangi sina i vai Ua e sele sele, yo winga sa fai Ua e salamo, ai le anga watuai Ale ai ua tipi E wangau le pisi kisi Toi ai mimisi E una tau muli muli Sto alua o seisi Au e wa tau muli muli Sto alua o seisi E una tau muli muli Sto alua o seisi Hey, hey! In this update, Donald Trump's threatening more attacks on Iran as he declares the ceasefire over. The US president's called talking a waste of time as the two sides accuse the other of breaching the terms of agreement. American forces have hit dozens of Iranian targets while Iran's fired drones at US bases in response. Trump says the US attacks are in retaliation for Iranian attacks on ships in the Strait of Hormuz. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
And the fuel crisis is intensifying transport poverty across the country. A new Public Health Communications Centre briefing finds a further $65 has been tacked onto the average household's $250 weekly transport spend since the war in the Middle East. It says even small cost rises make it harder to access healthcare, food, work and education. The deluge is far from over for Kaikoura, which remains in a state of emergency for a third day. A band of heavy rain has moved north with an orange warning for Wairarapa, Manawatu and Taihape. State Highway 1 has reopened north of Kaikoura, but the route south could remain closed for days. Met Service meteorologist Michael Pauly says more than 160 millimetres of rain has already fallen in Kaikoura, with a heavy rain watch still in place. Along with this, we're seeing that there could be some snow inland. There's a lot of hazards associated with this rain band moving north. Support from the retail sector for ACT's proposed 3-strike regime for burglars. If elected, the party wants to send burglars to prison for a minimum 3 years without parole on their third conviction. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young is praising the idea, saying the sector's often the target. She hopes longer inside would give offenders the support and skills needed to act differently when released. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Wimbledon's fairy tale continues. Hometown wildcard and world number 114 Arthur Ferry has upset 9th seed Flavio Cobolli in straight sets in the quarterfinals. He's just the second wildcard after Goran Ivanisevic in 2001 to reach the Wimbledon Final Four. Ferry is in disbelief. Just seems to be gets better and better every match, and no, I just can't believe it. It's incredible playing on centre court for the second time, second win. Just can't believe it. And New South Wales coach Laurie Daly singled out Nathan Cleary's influence in their stunning 30-12 State of Origin series deciding win over Queensland in Brisbane. The 4-time premiership winning halfback scored 2 tries in the first half and kicked 5 of the 6 goals. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ave ta'avale lunga o le tātou awala le mai tau atu te leo vahenga o le nā lava o lo feo lolo le taimi le nei lunga o le tātou State Highway luas fulu lua la le o lo mai tau atu faisi slow mai I le taimi le nei a mai se ia o nei vahenga nā anga I ane anga I lunga o le tātou awala le nā I Drury ia ma papkura lea sa ia le whaalavalawe tau ta'avale peo na li poti mua mua atu a o isio vahenga o tātou awala ia o tātou motorways o lea lava fo i o lo mai tau atu lanu sama-sama longo winga ngai lelei feo lolo tātou 521 Mount Wellington Highway o le iei le ata o le ta'avale le taimi le nei ia o lona winga la o se whaalavelawe tau ta'avale foi ia mwhai anu sosoani mai le malo le atunu ulunga tātou pengas whailangi pe a whai o e le vaenga le nā o le awala le nei taimi o le tai au isi o vaenga o tātou awala lunga State Highways fun maleono le foi mai tau watu ia o le vaenga foi lea anga ia tu Greyland I lunga lava foi o le tātou Auckland Cumel Highway ia o leo lo mai tau watu o vaenga le na o le awala nai faisipisi mai nei taimi o iso vaenga uma lava ia o ngā lava e feo lolo le taimi le nei lunga o tātou anga ia tu tātou awala lau papa maanga ia o le ngā lava e kilia le lei lava foi I le taimi le nei o le tai au 5 minute te ai le tu lai fitu af ta'avale manu ia tele le nei tai au. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is really ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolo sa baki, manono ako lima, isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milisin. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. KLICKEX.
for Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Malo se fomori ole tunune nei taimi ole taiao ole vainga la tamaile nei le tala ole taula tatua matamai Samoa ili nei vainga ole taiao va tu pele ba umai timu Samoa tu sen fama monga online la mai tau luos fululo ile mafana fana ole olo mana ia maru ole e Samoa nei vai tau ole tu sango tatu ye we gonna tau Samoa le sora matelena awa e pa utimu ni se vainga ole tunu luos fulu malfitu degrees Celsius mo runga na le vela le Samoa ile ne fo ya solos fu fa ilona mawalalo fa te fitio tatu tala me Samoa ne va sola tala valu ile tayo nei mala vano fa tala fa tuai ile tala proclame maru le tayo re Samoa pa o mala valo tala mafuta America Samoa fa pena fo Samoa lu on Facebook mari YouTube fa pena fo ile FM 106.1 Samoa ma lo lava ia le soi fu maria le nei fo i tayo fo se ba tala tau news le nei ola tatu mata male motu saute e va enga o lo tu mau ona yelapta inga tulanga o timunga ma matangi malolosi kai kora o lo o sama heavy rain watch landbody strong wind warning mo tatou le so e pa utimunga o le famai o atu le fiafiana nei ia o mau atu ma mafo na timunga se bagana sa vile tu mau nangi malosi mai saute se fudol maurunga na marulu fa mawina mo kai kora le so le se vaenga lo tu mau na yai ia sama mai le heavy rain watch mo blenheim landbody strong wind warning fa solo na wa pa timu malosi sabili mai le tulangi sauti se size futasi marunga na marulu fa mawina mo blenheim le so pa na vaenga mo tu sauti lo te vava yatu yo lo ilapta ingal tulanga ye timunga mamtangi marulu so tele spanga it was port langi le le tau le sos futolo marunga na marulu wana kam all mo kwa marulu le mo tato fa le marunga na marulu le so awa pa timu ni so taimi le so valu marunga na marulu timaru fa solo pa timu ne fo yaso langi le le fiafia na nei Queenstown limar marunga na marulu le so awa pa timu ni so taimi all ne fo yaso valu marunga na marulu o maru fa solo na awa pa timu ne fo yaso fa solo ina awa langi le tau Nelson Sfufar marunga na marulu fa mawina mo Nelson le so fitu marunga na marulu in Chicago awa pa utimu ni so taimi le so langi le leili tau Greymouth sfulua marunga na marulu Alexandra pa utimu ni so taimi le tau nei fa solo na awa lima marunga na marulu pa matu in Dunedin matele na awa pa una wanga ni so taimi baru marunga na marulu ma ayo kana stete malo se fomaria ele ne yaso la fa pa utimu ni so taimi le so mar sabidi yangi malo si mai saute Ole baru maulunga le malulu fa mawina mo kana stete na de yaso. Ele motu matu e ye vanga motu matu lo titilo atu lo ye lapta inga motu langa ye timunga se ye titilo atu tatou o lo i para umu heavy rain warning and strong wind warning mo tatou pa utimunga le so mar sa vidi angi marosi mai saute varse 4 km i tu line so time is futasi morunga le malulu Palmerston North lanu mori mai heavy rain warning mo tatou le so pa utimunga le yaso mar sa vidi angi marosi mai saute sfulon morunga le malulu ni Plymouth lanu mori mai strong wind warning mo tatou le so e fa solo langi le ni so time mar sa vidi angi marosi mai saute se sae se lau kilometer i tu line so time la fiafia nei sfulon morunga le malulu nei pia lanu mori mai heavy rain warning lanu samsama strong wind watch mo tatou le so e pa uti munga ma mafati munga ni so taimi angi maro so savidi mai sauches futolu marunga na malulu lapta inga mo ti munga ma mafa Masterton heavy rain warning mo tatou le so ma savidi angi maro si mai sauches futolu marunga na malulu Leven heavy rain warning and strong wind warning mo tatou le so fa solo lang de lele tau e malo si savidi mai sauches futolu marunga na malulu Hastings heavy rain warning and strong wind watch mo tatou le so pena fa mawina sfundua marunga na malulu so o tele na vanga na motu i matu o mai lapta inga i le so taupo strong wind warning sfutasi marunga na malulu lang le tau ni so taimi la bo Wellington marosi fo maril nei tai au o lo o tu mau ana yai lapta inga matangi marosi i mati munga heavy rain warning and strong wind warning mo tatou
O sa bili fa so nangi malosi mai ile tu langi le sau te sa lau kilometer tu la e o tu na fa na ne o mo atu malosi o na fo sa bili pe ona yai so o isi ba o ma ia so longa le tau mo ta tau te le isi ba nga pe tau ranga e ne yaso so lima mo runga le malulu a wa pa o timo ni so taimi ia mal te le isi ba nga e oro to rua a wa le tau so mo runga le malulu ia ma le te le isi ba nga kiri roa fa solo na awa pa o timo ni so taimi lang de lefo ni so taimi so fa ma lunga le malulu Gisborne awa pa o timo ni so taimi so fa ma lunga le malulu le so tama ki ka ro ki lani no fa fa sala ngore sa mo iva le malulu ne vanga le tai o tu mau ona awa pa o timo e ni so taimi le so fa ma lunga le malulu Pasolo lang de lei tai au marulu tele de es futolu dona maulunga marulu fo nasto na idang de lei taus fu lua orunga marulu lang de lei sa mana so fu mana so lua pa utimo na so lua va solo mana ia tu Pai kala tamale na talo le tau to more de samona nei tai fu lua te anele tu la fitu Bola tau baba ko ni kele ba ngari on moti ma tu le foi o fa solo ina lapta il tu langa iti mu ngani ma sabidia yes le mo ton wala tau le vai tai mu ka ko ye yeah masina lo no lual le ka ko ye le winter ya le baba ya tu le ngata le moti saute ya le fo o baba tu talo tau wa telefoi ba ngor moti ma tu le wa amatona lapta il tu langa iti mu ma fa ma sabidia yo Ya, ole ba le ya ba nga sa nga de mo ta fa mon mo ba sel telo ba nga yana la fa la wina tu nei ya le lo ina la ta inga fo ne ba time fa nga ma ta to ya ti mo mafa ya sa vidi malo lo si foi no ya ba I fonta sta to ti ma nei ne stofi ya wa ba so po Ja, ja, so Ja. Ja, supporters e uma Maroons, fai se piki, awale fa mafaina o to ma fo fa. Pa wale ku o fa ngongo tabai. Yes. La le ka ngula la smalolo len ka o le song fu. Ja, fa mangifi mai ka ko smalolo na. Peter Stowers, yes, o ka po Maroons. Ja. Pe malo pe le malo e ka po Maroons. O mata wana la fa mo no mata ku ai ke ka nyo bangi ka longa sot ia nga o lo inga la fa mo ke fa de ko Maroon sot ke fa ko ke le miss tackles de ai se came plan e ki lo ia ko ai o fio ka ki po o kai su wa ku se va o ni ka mas ko lua ia nga le wa ko am ku ka ia mai fa nga le blues ia o mo la fa mo pe se fu ba e le fa la fa mo Ya mo lo ka me kiao. Ai fa kari music ni kaya po. Well, congratulations. Yes. It's Wales Blues. Yeah, well deserved. Champagne for all the state of origin. Le lopo nga anda mai ele Maroons. From the last game a wow til tulo ye e moni lava foi. But olo no winga. Ya ete yo. Langa mako wo mai ka penga. Yo mai al champagne. Yeah. I think Nathan Cleary wa on Rocalo Nathan Cleary ya bangi ngo fo ya wa ke le fo le swing ole wa le blues ya wa do score afa mombo ngasi ko sole okay fa ko o si ko ale ka un score wa le angol defensa ale Maroons afa mombo ka ke kala ngo ka kala fa mombo wa nga mombo ya ka me kia nga bola fa mombo fa pe wo mo mal fa no mo e kala mo e kala But yes, manaya ya wa mai fo ia talong all state of origin la to okay le so lo tilo atu le Wimbledon pa ka ki al me fai le ka le mai America pergangia Arthur Ferry sole e kusa e ngumera se lo sfut fa lo langi fa kulanga ngo kamaka alo le o kengis ala was through semi final ka malo sole so semi-final Wimbledon il va angoli semi-final numero 2 Alexandra Zverev ya marcanga kala le numero se lo su fa le ranking la ile lo langiato ol perkangia Arthur Ferry ale semi-final ya on numero kasi man numero fik numero kasi Yannick Sinner Novak Djokovic Ja, this is semi-final na so ke fa ko ri makuar ka de ari on Novak Djokovic li ma de lei fa mala ka so
seki. Ora toi balu awolo toi o chance World Cup o le soka lo fanga solo so la ke fa ko ka lo nga nga official mo kwa ma ka ge fo ma nga yo ka lo so le Yoi. ya aranga wa to mal tato balu ko balu au ya ko ya wa mo lo balu ya so marfa ya so marelua ya o lo kama iskama mar champing ya mana ya so quarter finals mo mo ji lo to tai out but balu le mi tai out ka le for running ma Morocco o le quarter final mo mo na ya so le la sto na Spain ma Belgium e ma la Sosa no way ma Engelani e ma le sita longa la sa o le quarter final mo bolina Argentina ma Switzerland na ma ya so wa yo la kilo kwa Argentina. Yeah, well, defending champion Argentina. Wow. Yes, yeah, a lot of taumata fo tangata ko fo ko marmalo ya Argentina. O tele lo tala ang le FIFA Football World Cup. Pe na yini tausanga sa so ni marmalo Argentina. Tausanga babai. Ya, eu fo isi au ya Spain ma Engelani ma Farani kire lo ya. Ya olai kama ke makia ole kama mo ko ko le falangi Spain ma England ya la ko lai ma Argentina ya o foi au yo ko fa ka au ya Switzerland ma Norway ma Morocco wa Belgium ma le foi fa ngar ko au le Norway so le ko ko ki ya sa le sa wo yi ya se ka ko ba poi le fa le fa wo pe ya o le fa le ka pe ngala ko ma wo pe o mo le ko ki mai ma ka ma so fo ka ko do fo ya wo su le semifinal Ala mana ia foi la. Ia la fa nga solo ta longa la to semifinals. Ale ka fa nga lulu e mai sia kungu ia nga le fia il time foi le ia. Le ana le fia la foi ya Donald Trump ilanga involvement foi le. I le ta longa ia le kamalenga nga va ku le red card ia ai pe olenga. Ia ai ole la mai ta watu. Ko kele anga ia tunu Europa ia au fatasi foi le lawmakers ina ia tu fatasi foi sela to foi ia finaunga e finga wale kulanga le ya wa ya ta wa ya le ka kawang ko ya isa involvement fa apea ile no mana ya mesela fo ile FIFA lato ya but so far ya e kolopu me uma e corrupt me uma wa tilo ya fa ya fo si corrupt le FIFA lato ya mesela vaenga o le o fa o le patino tono ya le vaenga le manga ya wala fia fo porque ki mo bokalong wa kalonga ye lato wala e fa fo ya lato ye le ngatai le ya lo la porque ki o talong yang kede fo la final bolu mana yo bene o talong ya ka ko nga wo mo piki la o pele ki mo talong ma Italia Wellington wa ba ko to telata mo le our Hurricanes no piki ka fe ngole le ya wala Wellington le fa talong mana ya la fo ya lo Samoa lo ya pe captain fo la sunga Addis Abeba Tata vai walua ya talonga elo piki la vai le first five on the Blues Bowden Barrett ya la Motinope ya la mafuanga ai o tulanga na ai kile opo mo lo piko le ka ko peleki ya kulanga ka ko kalonga le a ngi la skonga le ai lo sunga savai okay le ya se o skami la wakul ka ko ol peleki se ko pe ko la kilo pen penga va ve mai la o screen le okay so orga kol peleki numel tasi Xavier Numia asafo Aumua Terra Lomax ya o front line umalea fo wikia Wellington nummer 5 nummer 5 Sam Dari nummer 4 Tupova nummer 5 Wallace Tititi nummer 1 Luke Jacobson nummer 7 Arisa Ver kaptenina nummer 8 Cam Royka nummer 9 Ruben Love Sefulu Fehi Feinga Nofo Sutasi Dory Barrett Sululua Quinto Pius Mutolu Will Jordan Sufa Damon McKenzie Olden Welasuma Limana ya matato reserve Samsoni Tauke Aho George Bauer Basilio Tossi Josh Lord Anton Sekna Laukamale Le Lucilia Le Blues Kylie Preston Anton Leonard Brown Yama Josh Moby Lesi Wingilia Le Hurricanes Kakonga
Ai. Atau wina lai Wellington la tau talonga lea. Ja, Henry Stadium e whaile talonga Wellington. Talo sia la ia o fwile le wale leile tau. Awai pe o Wellington le si vaenga leo o mato ai ave fo ia lapta inga ina ia utangia le tulanga le tau leo lo ia. Ai sa le ai sa ori ia le lek ale na e le alo sa mone talo la o Italia. O ki lo ko yo anel fai o tama. Le lek e fakano kamale wingi. Ai o Italia. Los fullo tala tula fitu pokala me malo time radio Samoa fa fianga al tayo perino tia fau. Wea. Samoa for Amo Radio Samoa. Just think a minute. It could
change everything. Think a minute. Remember the wonderful promises you made on your wedding day? I promise to always love you, care for you, respect and cherish you through everything we face in life, whether we're rich or poor, sick or healthy. But since our wedding day, we found out those promises are much easier said than done. You know, if we're completely honest, most of the time what we really mean by those beautiful promises is, I want to be happy in life, and I believe you're the one who's going to make me happy. Most of us actually get married more for what we can get than for what we can give. And when you have two people in a marriage who are taking more than giving, no one's happy. Many of us act like our mate owes us a debt to make us happy. That's what we expected from them when we got married. But when the honeymoon was over, you probably learned that your wife or husband is not perfect. They aren't always meeting up to your expectations and making you happy. Now, we should always be trying to put each other's needs first and be more sensitive, kind, and quicker to forgive each other. But none of us has what it takes to totally satisfy all of our wife's or husband's needs and desires, so we can never pay this impossible debt that we might expect from each other. We humans simply don't have that kind of love that never fails. Love that always puts your wife's or husband's needs first. Love that always forgives and accepts them, no matter how much they wrong and disappoint you. And no one understands our need for real love better than our own Maker. God is the only one who has this kind of love. So the only way our marriage relationship can ever be what we want is if our relationship with our Maker is what it's supposed to be. God's the only one who can satisfy all your needs for real love and happiness, so you can start becoming the husband or wife your mate needs you to be. Then as you start learning to love and accept your wife or husband without conditions, that's what will make them want to change also and become a better wife or husband to you. So just ask Jesus Christ to take charge of your heart and marriage. He'll fill your marriage with the kind of love and satisfaction you want to enjoy the rest of your life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le lei, fuma pale le pale auro. Ala maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le lei, fuma pale le pale auro. Pale le pale auro, pale le pale auro. Ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu. Pale le pale auro, pale le pale auro. Fuma pale le pale auro. Pale le pale auro, pale le pale auro. Ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu. Pale le pale auro, pale le pale auro. Pe atu o ai, siona ma tu say no. Avenga ma ofuile ofue, sisina mata uta ulau. Sala yo Yesu olofa, aola o mafatia ngama. Avenga ya ofuile ofue, sisina mata uta ulau. Sala yo fuma pale le pale auro. Ala maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le lei, fuma pale le pale auro. Pale le pale auro, pale le pale auro. Ili maya
mayele pea ile mayele pu ile mayele pea ile mayele pu ho pale ile ro pale ile ro ete fuma pale ina ile pale ro pale ia pale ro ile mayele pea ile mayele pu pale ile ro pea ile mayele pu pale ile ro Palearo. Hey, hey, hey. Matalo le telefoni mo whamare ngos whanau o lea so iwal nei o iulai tolu fitu tasi lima e batolu. Ia la mo whana wano le tātou i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ma whai ona whangai na whai ma le Facebook, ma le YouTube o le Samoa oka. O ka semana ia whamalo si mai po ai o whaiso o whamanatu nas whanau le so. A vesi whamanguianga. A wale whaise mea alopa, wala para whamanguianga i lunga Radio Samoa. Fai manga mea alo poringe ia so ia lelei tātou telefoni malor se fo manuia ia se fo manuia lo sunga le o tawai lo so atau ia malo le usu malo se fo ia o fa manuianga o las fa na o si tinai Samoa ma salo la lo fa long ia o nei wa to ia leiva sfulu on tausanga mam ia wale o atua na wo vivi atu fisi au ko ke makuta na wo atu isi ai o le tatalo ma le anganga ia mau penia sa stele mai le ali tatu te makuta ai amu ia oi wo e oi nei tau sanga a o le tatalo ai ia pa popo e le atuani tau sanga tatu te makuta ai le lei o langa ia o tele na tau sanga wo e so i fua ai ia o le mātou whamanuia ia tātou peiloa i pēr ai alofa atu mātou marwhewhi au i Australia ia wapoi mar whanau i nei New Zealand ia manuia tele lo was whanau ma alofa tele mo oe ia o wa o moe ana se mau tāwita ia mar whanau i nei New Zealand whaptai a tawai mo le awanoa manuia fwoi le lua aso manuia las malolo Tai, tala moana, moni fore nei tai hao. Ia so ia folole, malo se fo. Ia, malo le so fo ma malangi mama tau tu atu no ni tai pa dudu. Ia fa mani atu la fana wala kwento tale mai tai lo tiani ni Australia. Ala solo nei wato ele lu sumale no ntazana. After le tu ni tu sanga tele go ia maua. Fa na mana tu mai sila matua. Wale aya masisitu ele toilo mataita ya ala automantu atu ya olufangana e bastu ko madale ya folole Feliciano Maria Matai ai puke ko mali fanau fasta ila tavai mole abano matau sala taya manu ya luas mane fo nei taya tuli fe mono manor sui fua ya malo fo sui fua malo lo inga la sunga na o ni ele tu e olo fa anga momolia i se o kamali ma ke mafuka ngi o la pepele o ngi o le asongi nga fa nga wai o le wa ko e lunga fast full mali lu ka usanga o le ma ke mafuka i ma ka usia ia anga le tu a mawalo malosi a wa fo ka ko ai ngol singalo le tu o lo ngadu lu ai ia ke o le fa fingi fa kai mo ka usinga wa u ta ese ia le tua maua pelo malusi a wafo i ngā ruenga lo e ngā rue ai te anga iai malea o i ngā wala mwhanga o seo kakua kung ia ai maise fo e se vinga o singa ngalo le tua pia ngala o i ngā i o rua maloko o rua ia alo fangia le tua kako mafukanga maua pelo lo malusi fa mangia le tua tawai le lua i le au nganga markau kua inga seo kakua kungu kai moro ua vangoa tai lava mani a fore nei tai au tina
Ia fo ele se famania nga lungo le email la ma vai atu te le lo pito nga mana po se famania nga Facebook ma YouTube le tai la sunga la le ai se le tato o fa ngo kon ma le maroon ma le au mai ai fa mangi nga la mo ai kala foi pemba ia mo fa inga pe fa pena au ko ke va fa la mai supporters and maroons mo pe e ale le o tato family nga na le tai na to sia ki tasi lava okay le ai fo lungo le ai ka ko nga pese family o tole pule nga mana fa nga re samo mal po kala be mar le tai Manu ia tele lava o tō aso whanau le so. Whaspaki. Yes, happy birthday. So lua se fulu ma le tolu. Vino tolo tolo talo le tolo avalu. Enjoy.
pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Betavale lungo le tato State Highway 1 city boundary le mai tawatu faisiri mama fai for le traffic in Green Lane al watu ngai Ellerslie Penrose and Otahu Huhul time le nei mai tawatu fo nga maka fo nga ya delay si le vaenga le nal tato Mount Wellington interchange ya mai sila nga ya tulunga fo le tato Central Motorway Junction se vaenga I Penrose lunga Great South Road le fo mai tawatu fai SPC le va fo la na Ellerslie Panmure Highway le si o Station Road and Penrose Road nai vaenga na nai faisipisi mai taimile nei oltael Nielsen Street oni hanga ile taimile nei le vale na Church Street o lo faisi PC oni hanga Port area o le na fo lo mai tawatu faisi PC nai vaenga le na Lungon State Highway lua se full lo mai tawatu Hillsborough mangere preach ile taimile nei o le na fo wa mata ona PC State Highway sumale ono mai tawatu Waterview Western Springs and Point Chev na pauna nei vaenga o nei if o lo tau mamafa mai le traffic mo tatou lungo tatou Northern Motorway taimile nei North Coastal o amata mai ai o na te o lolo mai le mamafa le traffic anga ia tulole lungo tatou awala lau papa le taimile nei ia male aluange ngale CBD nei vaenga na le wa mata ona si le traffic ave ta vale tau tuana lo saunga le moto so 5 minutos tale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ta alofa lava o te roa. O le tala fia ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai polo kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli. Ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina I au lia le 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma maua aunga o le kanesa I le amatanga. I susuenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na wha sao ina iola. A maua lola pusa. Kai lo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La we amu so. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui, carport, canopy, pe fa fo lau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lau fale. Fab so ta imai ile living space. Fai 4 quotes, maula so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai loa le living space, ile o valu se lau, 5 faono, fa valu fa, o valu se lau, 5 faono, fa valu fa. O Dr. Chen e mawhaion of soso animo oe I tinga o le tino. A whai e tinga lo utua po lo utuli, e mawhaion e esu mai e whaataita I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo tarsa eilini sa ngata whaina luenga if soso ani, I le whaata wino o loa molfa I la manaya o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mosi whaatal noanga. Pe susu mai I le lua ono, Great South Road, Otahu.
Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena atua. Música malie awe fefe mana ia sivae. Música malie awe fefe se e mai ona tene. Usumai la pese malie. Ai ata mai ma e siva siva mai fata mati ma oso. Le mai luma au ale pa o. Se so a imiti fala lolo. Awala e teita fali la pe a pe o se tama mai Mexico. Tata fiti mai sito e aina. E lo omba tua po iu aita. Uale pa fai la ma ono na fia si vai le malie o le musica. Musica malie awe fefe. Mana ia si vai. Musica malie awe fefe. Se mai ona tene. Vai fale lady au te uma. Le musica ua la taona uma. Awala e teita ai sue sau palalu e mai i le musica. Musica malie awe fefe. Mana ia si vai. Musica malie awe fefe. Se mai ana tene. Usumai la pese malie. Ai ata mai ma e siva siva mai fata mati ma oso. Ai ata mai ma e siva siva mai fata mati ma oso. Musica malie. Musica Maria Mile 5 Stars in o toi se fulu minuto lo tona talo le tu live valua tato tala mai samo be tala valu le tao nei ora fata fitio tala mai samo nei vai yaso e amalo fa taile atunu vai na peto manuelo wiva tau sanga lo fa anga mai o ainga o malava mai se o matua tau no mara family anga le aka te se mo na tau famna tona fa na e amalo family anga fa to mar songa ya Luisio Sio alo patua ia sfana o mo la tau e mai le tu manu lanu Maroons of Queensland manio to was fanau alo tele atu ia le blue gona Ai, o manga ia la. Le se faki nga o le alofa. Io o le alofa mutsi vale. Kai lava le alofa mai Luisio. Kai le alofa mai asfanau o manga le i le red corner. Le Queensland. Roads man. Alo va tai nei matua, ne voi tai ao lo tatu e malolonga nei fanau mai a onga. Ia o taimi le ia le nei e tau na matua e mai leini por kala me tau mai fanau. Mawhai na ave whata whao i se mahenga e taimi a manoi tātou. Ia awa pisi foi tātou i ngā ruenga. Ia wai maroloa onga ai o nanga ruenga tātou. Ia whai whiswhanga le mone whanau whamon mole. Ia onga lai whai lātu po kalami whautoa mo aso marolo. Ne foi vai tuanga o tātou iai. Ia a o le autua o le saunga le mua lai whanau tono a inga whamon mole. Ia o ngai vai ngana whamana tupel po kalami. Ne foi vai taimi o whianga i nei tamaiti marolo. Ia ai mana ia lava foi pe a wha apela o la foi maua lava noe ma futai ma whanau tono a inga nei vai taimi. Ma ngai ala wha au ngai ala ko routines foi ngai o le aso. Ia mai mea masani na whai lea o ngai singa kai me whai tau tusi. Ma ngai ala ka kokus pa ia mea i selo fia ia sola a.
faila makongofonga mga yo grandparents ai fa solo la fa ka nga kuspa ia fo ile kai mi panga ngoa fa apea elena o afia fio matou lotu ai ia tai mi fo ia wa matou wa noa ia so ma ko la ia la ai ai la fainga ia mo ke aku fo ila onga so sawa maku ai halu ile ako fa tau tusi ia ai mana ia pe ama wana ia va noa na mo nai fa na Ja, lelei, puleane tātou mātua, o nei maenga tu atu i o tafa, whaina whaongai taimi ma oki pai, taimi o nei whanau. I umai whulua vai aso wanga o devices ama, o lai whiangai manai tamaiti mal TV. Ia ele whai maawe wha sāwavari maawe wha ka whaonga ka miki. Mai taimi o le malo longa. Ia amu iena e whanau lau a awe lato mātua e o away Australia, ma sa moe o ka whaoi ka amu i fwoi o toa. Esele tawa mana tua fo yo lena au mai talwai nei ale research ale mtanga luenga wa onga ile tu langa leo langa ngana tau tala tamaiti mai sala vai tamaiti lo ilalo lima tau sanga ole ma ngai ia lao kai mingi fa tala noa ia mau kingoa e kali mai la kafsili le fai mai sala fo itala noa ngai tu no ainga ia mauti no o lai tala noa mai lo walo inga ia build up lana ngana tau tala fo ilale Ja, dan van Janne, ja, van voor Lelo baking, nee, hoe maar toen niet te met vakai van baking, maar voor Nederland was er maar nog langer, want we waren alleen maar van skongi, ja, en ik kan met Fiu kako ai skongi, kau sanga helemaal, ja, yes, ja, die lopen baking, my voor la onga la wa wala ngai voor pising is fa ia, maar so ka maar ek voor ngaba, onga me uma, tanto wa onga me uma tonol fale so se me ka ki yai. Ja, o ina me le mai. Ia pe fa nga va no o tato mo o ina me le. Ke ma kwa so lai ki lo fa ngokama. Nga kama la wali kokot. Fai mako fai nga onga uma fai pange ka io wa fia. Au mai ngus pepa fo i fa la pisi mai le meli. Ia mai lo fai la to fai nga pane trepo. Ai fai ula lo mai vele fa lu mala wala vele le mama. Like ya le vele mai ka ko drive way. Pa to me uma fa pe occupy ele kai mi fo le. Au ala ngai umi kai mi ngo fo il TV. Ai ya le kai mi fa ko la so ya ka ko malolo fa ska ko makamaka ka ko. O te rota sina vanga leile tau fai tato matu awane i umale aso no futa mai ti lumal TV ma latu devices ma na ia fai break wa lo te man tu all time o tau au for computer lanto o le tu la fono o le tasile tu la lumal screen ai le meka o le micro break 10 to 15 minutes away from the screen every hour no inga la fa pe tu la to la te no fai lumal screen e tau langa fai lo malolonga ese mai screen ki ap sabat body pe alo foi se usa un wisimo sa u ko samo ya mor se fulu por 5 minuti ya fa ko foi mai le ya o me ai pu ai ta to mo na so me la na pe fa na to nei ma tu fa mo mo a won i o mal nei lu ba so malo longa tamuti ya o nga lu mal screen kai la fa ma mai seta yes wakakawa le fa ma fanga mai sungala wa ola ngai fa ka kere mo mo fa ingol au kai la bale no fa kadia mal fa kai ko fa ma fananga ya wala ma tu no fo le mata pena le mo na tau sang fo ya ai ma lo ta ioi ya le ngai le fa mai si ba ngala kile la ko la ngala ye pe a ma mia le se yo kala ngoi o le pulenga le al maroon ya se mangu Pona se mako ko ngoi fa ngi ya so fa mole e ngolongo ku le pe ma ko mga miangi la ai okay kali ko ngwa ya la makua ikele wala va makwela la ngase za oile ne sia vai ole ol fa ki nga pa o be ki ngar me e ki ngar mo fa ya wai alo fa ole Vanga le min fatali mo la to io far mai wa o lo temi va vena mana bil fo mai power me e tonu atu i le idi o la wa te pena mai vanga fo e pai le so se mai lo te va atu e stina na fa ina fo yama o mai no soi fo luos fo lima i kula o fa kari o ka sole
Wale mga yare ko ingame. Iyo very sad. Fast food tau sanga sitina mo lava ile o la lava tala vole so ifua I Hawke's Bay Hospital o ina fo ile tula I mai ile a fa fitauli nei. Ia te au aton wo fa ia si ato ale masina o ia fa fitauli fa pe ma fa lava lava tupu. Fa le mai. E ka sele kali o le fa fika uli pe a fa pe fisilinga. O le to anga o nga o le au fainga luenga. Ma leisi mea e le o lava fo I potu mo nai fa le mai nei e ma fai ia onga keita mo ila tolo so eta tau le fainga malo ai mai se fo mtanga luenga o so fo malaloin ma kwa finga e ka kawanga ma kwa finga inga ia mautinoa e lava ma se toele au nga lulue ia mo taimi fa pe nei su fa ia twaita to nge yo ko sa ilif so son okay le lei fa tai lava seta fu ya vai liliol fesili o la taimi ka ngole mali wal maroons e fo I seta se ia ofisili a fonga mua ai lo te ma fo fa a fa pe ele la skolo me ia le la aku la skolo se fulu o februari ai le foi wo sau male of sau le siapo mo fa ma fanang pa kaile anga le puro lo vai o ko siapo fa mo Ola fa fa ma stino fa mo vai o fa kinga loko mai lulu ese lulu e vai o fa ma stino so tala mai sa mo le tai yo Maya sao ka ko blues Iya vale ya aduh luma iya yo vale yo bisa mai lunga yo Luma yo Luma tua kasih Luma yo Via mai la stupi lunga yo Luma se pulu maroons o se fuse konne malo losi ya fai le moano ya mana vai totonu mana vai fafo kole sela mana vai totonu mana vai fafo ya malo le fa malo losi malo fo le on sai mal salti ngali nei tayao mandu ya tele langa ya tu famna tuina matariki ya tayao mal fa ngol vai aso so foi ya Moivo tu, amo. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whaatalo whero tātu o turu uri nei fo iaso, talo le whaatawhiti o le ngā ruenga usi mai alau whaafonga. O le aso lulu le vaso ne ina awai atua ile fionga ile pāle mia o Samoa. I le whaalau ilo aina o le polokalame le kapiliki le Pasifika,
o loo taula mua ai le malo Australia. Le ai whaingoina o le Pacific Rugby League Partnership. Sa whaktasi ai le teitai o le malo ma le pālemi o Australia. Whapea le pālemi o Papua New Guinea ma le pālemi o le malo Tonga. E lua se lau 5 miliona tala Australia o le awha atupe ai lea whainga paanga. Mo le si tia ai o le atina o le lakapiliki le Pasifika. Ma o se vainga tupe o le awha soso e tutonu o le se fulu tausanga. Wa whaalia le pālemi o Australia i o wala so ta inga lea malo. O lea whainga paanga o le a vāvala na tai so tanga o tunu ui tā longa. Ai whaale lea ai le itu ia o onga, ma maua i a vanoa i ngā wenga. Whaali o fwoi le teitai o lea malo, o se whainga paanga o le a fausi ai nisi o tāleni maua e i le lumanai. O le ai o Brisbane Australia na whaalawilo ai le whainga paanga le nei, ma sa tau alunga i le mai moina i e pālemi o Australia, Samoa, Papua New Guinea ma Tonga, o le taalonga la kapiliki le State of Origin, le ana taalo ai New South Wales ma Queensland. E ese mai le whaalawilo ai no le whainga paanga le taalonga la kapiliki. Wali potia le vaenga o le Associated Press, o le avanoa leo le pālemi o Australia na whaatino ai ni talanoanga whaavao malo, ma tai o le malo Samoa, Tonga ma Papua New Guinea. Inisio ma tā upu tau le vao malo i le Pasifika, ai maise ma tā upu le puipuinga. Na whaatutu nisio ia talanoanga, i le sa o loto ai o atunu o le Pasifika mai malosio mea tau whaani ukilia. Ma le whaataitainga le malo saina le asonga fua le vai asonei. Le ana whana ai se mea tau ni ukilia mai se wha maudu o lea malo tele, ma wha palasi se vaenga o ngā sami, o atunu o le Pasifika i saute. O wha ilo se whina ngalo le pālemi o le malo Australia ma tā uai, o le au mai whalawa i tele se whina ngalo tai o malo umo le Pasifika, e te malo si ai le ngai o inga le malo saina, i le whaataitai o sana mea tau ni ukilia, i te tonu o ngā sami o le Pasifika. O le whaai unga o le vai aso nei o le a mai ai le tautua, a se tasi o tina o le atunu ua te le tausanga, o ngā lue le ngā luenga whaatusitala ma si iti ailo na tūlanga, i le avea ma whaaurulunga, o le whale televisi o le TV tasi ma le leitio o le mai whamo o lo imure no. O le fionga ia ngalu ma le mana whai e sea le Sam Matafeo, sa avea matusitala ma ta pena ina polo kalame, i le leitio o le lua api teimi o iai le mta ngā luenga o whaasara launga, ai sa na o le tasi fo i le walesi whaasara lau, i ia taimi. I le whaatuina o le whale televisi le malo le tausanga iafi i vise lau iwa tolu, na ngalue ai le vaenga fo i o tala i vai whanua ma polo kalame, se iau ina avea ma ofisa sili, e wha ururu iai lea au nanga whaasara lau le malo. Peitai o le tausanga luafe ma le valu, na ave se ai lea au nanga whaasara lau ma le malo, ma whaatu to tasi, ma whaaua wai o na avea pea o ia ma pule sili, se iau o mai le masina nei o le aia tu uai, lea tautua. O se tasi o tama i tai matina ua telefo i tausanga o ngalue i le whale televise, ma le company o le Samoa Broadcasting Corporation Limited, o ia leo taulonga mai Ropati Robeck, o le ase e atu e tau ave le tūlanga pule sili, o lea au nanga whaasara lau ilo tātou tino. O le urua i televise lea i Samoa, ai o le teimi nei, uono isi whale televise ua ia ilo tātou tino, e au fiai ma televise lo wha ngai o ia, e nisi o e kale sia. O tau nuu le fina ngalo ali ima whaipule le fio anga o mo taa i se lātou whono e le vai aso nei. E ta puni le pisi nisi le tau mea sina hideaway, ai whaasala tuperi tau le lea se to lua o lo tua ia, i le ngai o inga ua maliu ai se tamaa 5 tau sanga le matua, na ta whao ai le tau mea sina hideaway, i le po le aso to nai ua mawae. O le lipoti le vai anga whaasala lau o le me Mada Pacific, po le My News, o lo whailo ai se fina ngalo se matai o le nuu, a o le sui whaipule o vai maunga lua, le tō whale na tai Victor Tama pua, e whaasino lea i le whai unga ua whaia. O whaalia le na tai le lipoti, sa langolongo ine e li ma whaipule le tālo sanga o le leisene, mo le ava malosi e whaatau e le pisinisi. Pei tai, ona o le whaana velave na tūla i mai ua le ngata ua tapu o na toe te tala, ai ua whaasala tupe ai le tai lua sifuru afe tā la mai la ua o loo tua ia. Wa whai ai fo i le whaai unga pe o na whaai loa i lea matai,
e whaatea ma le nuu le e ana le pisinisi. Na asia le nofuanga le fiafi o le solulu, ma mori mawinai, o lo loka le whai te toa e uru whale ai i te tonu. O leo wau mai se whau tuanga malosi mai le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toe fuata ina i lo tātu o tanu. O se sori tū la fono ma mafa ma mātui a, le wha uma o le ola o se pepe whatoa whanau, ma e ma mafa fo i le wha salanga pe a wha maunia. Wa au mai lea whau tuanga o na o se pepe na maua i se vaitafe, wa uma le ola, ai o lo afi fi i se tanga pepa ila. E leo wha ilo ine leo leo le nuu na mawai, ai wa wha iloa o le tu i saute i sa sae o poru, ia ma o le vaitafe na maua i ai le pepe, e tuane lava o le whale o le tangata na viri ina leo leo ma wha iloa i ai lea tūlanga. E lima tausanga le wha salanga i le whale pui pui o se tasi e wha maonia, lo na la foai o le olo ataua. O wha iloa fo i leo leo se isi o wha lave lave o lo sueina, o se wha lave lave tau ta vale na tupu, i le aso lua sfurfitu o iuni mai to tolu ua maadili wai, e au fiaile ave ta vale na whanolo na soifua, i le tuanai o se teimi na la vea i lea ta vale. O le fio anga o ti avea na tupu ai lea wha lave lave, ma o le whau tuanga leo leo i ave ta vale, o le tausi si a pea lea o le saunga le mu, ma usi ta ia le sawa sawa wha tūranga ina. O tala i o ne yaso, soifua. Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foise o alo i singa singa se tau mānawa, e ma whai o ne whai e fua lo tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, e siri le puipuia na i lola tongo fitia, whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai tolu amo. Malole o le sai, malole soifua manuia ave ta vale i le nei teimi o le taihau. Ia, o le ua mai atu o suru mai le la o lo tu mauna masi se la wala iti munga ia na pa unei au kilani i le taihau. So o nei tu alalo mai le waka kotahi susu le wala lo na winga tau o na e situsila le lei i le sawasawa malanga i lau ta vale mona saunga le mufa pena fo le vāmuru mune tu o le sta vale lunga la wala e nei se wha lave o tu ina mai le waka kotahi i le nei time o le tai out. Lai flow le lei, above atu te leo highways, maren malanga mai North Shore, both State Highway 1 city bound, ia male highways full valu leo sa mai tua i Green Height, kwa seki pa lengi ia link, male full valu full ono i Westgate, se lau pasene, ska mai vaenga le city bound full ono lau titi lotu le mumu mai, I think around Morningside, Western Springs, pawanga ska mai vaenga le poloka le traffic lako, se lau pasene. A fe mai ia le lua se fulu le tano Point Sevelia, ma ngai le flow, fa wau mai Mount Roscoe, ma ngai o ne hanga seki, pasi mai la wala la papa, a fe malanga le malava le lo suru a, ba ba tu le la sama mai pisi a le flow le lei, fa wau mai le lua se fulu, ska mai vaenga lava, around Lemby Drive, pa wanga le vaenga lo ke wau le mumu mai, otherwise ma nail flow the traffic ta tolo malanga tu nei sautianga al taulanga kilani oka ma ngai pasi atu lo Mount Wellington on ramp fa solo aga Alice Lee Penrose pa wana le vaenga le poloka ma nei temela tau pasi atu lo i ngai Green Lane Newmarket Gillies Ave seki balingi ta to lunga la wala nei temela tau ata vale ma lo sai ma lo foi fa te fa lo longa click exolo amuna try le potino hala wala. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really click it? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eye. Ubolu sabaki, manono apolima, ishamone. It's simple with 4 easy steps. I'm off here, click. Sign up now or log on. Select some of my own, me the send. I will receive in no time.
forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Malo whaftaile te roteria mai o tūtua tono lo maota whapena fo tono ta vale ma whalewhai ngā luenga lunga le Facebook mari YouTube rode Samoa. Ia male ta sili mai vatolu a moia o kirani whapena fo ili FM 106.1 Samoa malo la se fo manuia. Ei taipelo tai alba ingala tamale nei talo le taupa vatu lua se fulu mari lua wa ili ma whanawhana le e Samoa. Nei taimelo tai ma na ieo le malu le e Samoa nei vai taimelo tu sanga o tātu iei tu mawinga awa o le tau. Pa ufo timuni sa vainga Samoa le so lua se fulu male fitu degrees Celsius o marunga nala pepena le e Samoa. E le nei aso lua se fulu matolu ilona maualalo malo se fomonia panga o maltara makalame. Le ngatai Amerika Samoa pepena fo Samoa o tara mafuta nei taimi ole tai au. Tatu wasiasi e le tuatu i Australia malo se fomonia panga o maltara makalame so se vainga Australia lo tara mafuta ile lo mua Canberra oka. Wa ma ingi o le marulu -1 o lo iei le marulu ne vanga o le tai au puaoa. Ia le tau niso taimi whaasalona langi le leis fultolu marunga le marulu wha mawina. Mo Canberra e le nei fo iaso Melbourne ma lo le se fomoria le nei tai au fau marulu. Oi, sorry. Fa o iei le marulu le nei vanga o le tai au. O le whaasolo ina puaoa fo i ma awa le nei iaso se fulfa. O le marunga le marulu wha mawina mo Melbourne i le so. Sine Australia, ai hei. Alo se fomoria se fulo le marulu. E le nei taimi o le tai au. Awa pa unai wanga. Langi le leifo le tau niso taimi se fulo valu. O le marunga le malu le efa mawina mo Sine Australia e le neifo yaso. Adelaide malo se fomoria le nei tai au se futasi. O le marulu le nei vanga o le tai au. O le asusulu matango fila la mo tau le so se fulfitu. O le marunga na o le marulu fa mawina mo Adelaide e le so. Brisbane malo se fomoria e a wako feala mai faisika ko puki e sa mirka ko fai inga po a wa pa o timu ni so taimi langi le leifo ni so taimi lo se fulo ba lunga ma fana fa mawina mo Brisbane e le leifo iaso e le bava atu Perth Australia fitol ele malu le vanga o le tai au wiga fa mawina le tau le so e fa solo na pa ona e wanga mama al fa solo atu le oli me le fafia na nei like titi full time langi le tau ni so taimi le so lo sutasi ma el mafafanga o kowori am lo sutasi e lona maulunga o le tele na vaenga Australia ma le tulanga o ile tau pera fa mawina nei foi taimi ole tai au. Tama ki makaura o kilani no fanga fasalanga Radio Samoa iwa lo ile malu luna nei vaenga o le tai au vavai atu langi le malisi pito e awa malisi pito o le vavai atu fafu malitaro portu fasalau i maruga nei o winga le tau le soi fasalona awa oi pa o timu e le so fa solo nangi mar savili mai saute fesi malo sini so taimi mari se vaenga au kilani la woli sfufa morunga na marulu fa mawina mo au kilani e le nei stofi tai apa au le matariki public holiday tai au mo le totelo tato fa solo na awalang de le tau sfufa morunga marulu tu sal le marulu nei matai au mai ga tu atu lang de le sto nai lang de le aso sa fa pena fora so fo mala so lu va so fo pa utimu na so lulu ola ba ya solo mana ya. Whamabonga o mara tu ina mai la wa tau nei taimi o le tai au ina was fully mala wa tai nei ia le tu la valu a fa nei misia tatu tala mai Samoa pera fa sala nei foi tai au te fa sala wina mo e pa tale tu la se fully mala lo le so mala fitu po ana nei ma nei mo ia kelef so sanga Australia so le a ai mo ia so sanga Australia le mai li mo ia le wo o tanto wa la capiliki ai o te lo le tele wa ke fo ua to tele ni so alo Samoa fi liki ma mo fo ngai ko ka lake Australia kwa maria ya ma se fo la fo to mai le au folia ma le Chiefs mai Papua New Guinea ya o pe ki mo ko ka lake ngi ska ma ya fo lu mana ina na ya lo Samoa lak piliki so ole fa ta ya Australia ma ne tele na so swati ya pe ona mai mo fo le tino ma matatu pa ne foi awa ia le fionga le tatu pa mia fionga la ule male to le watea polata va for sismet
Ia whapena fo i le pale mio tonga. Ia, ma niso te tai whapena fo i a Auskaria lato. Ia mo le wha mautu ina na fo i se sone Auskaria kwa se lau pasenge sole. Maanga ia kia lea. Whafka ia Auskaria. Ka ia lea lofa. Maanga ia. Tarasia. Ia le lefo la tina ino le liki la tau Samoa. Ia, ma waia lumana i le leo nei whanau. Ma nei alo ma whanau le tunu e fia lak pediki. Ia, le leisi fulfitu lau tia nere tu lai balu. E le leo na sumai lau mai mo lau whaafonga. O le whatawhito ne mea swatato mau wha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Lau pule ua tōtō te tele ua o sa paia whātua ele. O le whātua ele whātusa i le ele na te talia ina le suavai. O upu e whaau ngā, e momori ai se whaafitai ona o le teuteu ma le whaaloalo. Ma o lea ua talia whātua ele. Ele i manatua so mua o lea e si ilo na whale i le maunga, a o le nei ua e whaatino i lo utangata, ma ua mātou talis papaia whātua ele. Whawhetai whātupu, ua malia ele whaaloalo, i manuia lau whaasausauga.
Amo Radio Samoa. Ua whaale tonu lau masini mitspefu. Ua le anga le mua vau. E le leo na whaatonu I le aso sa ua wanoa mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia o na toi whao ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foi nei le nofuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia I tu ai ngā la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau o na whaaputu I ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic I lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Wala ta mai le tu wanga al whanau ia iulai, au maita mata leo fōfongia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu I fia fianga, mata I dinosaurs ese mai aso la, le te lea la tu tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se poa mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu vali, mai afo le lima le afi, anga I le afo le valu li po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta I mai I le living space. Vai a 4 quotes, maul if so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai lo le living space, I le o valu se lau, lima faono, fa valu fa, o valu se lau, lima faono, fa valu fa. Ua taunu umai lo reta I le fali, I le te au le tasi I le vaveau. No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umai le fale. Yenga e fai mengi kaungu umai le ongo, o fia sa e iai. Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai lewa e mai fo I. Ngau vili fa koru aku, ai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo I mi skol nga e vili mai lea. Ia ola o momoe mori mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au. Wa o mga mia safsasoangi. Ua mawai ni mahasina, sa ili e Loretta sifsosoani I le mapu mai services. Ua amata o na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa uai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e whafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua. I love you, husband. O le Samoa Realty, ua whaatutua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasfulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi. E o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso tai le telefoni, o ono walu lima, lua wha walu wha lua. O ono walu lima, lua wha walu wha lua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Lua se folo mana fitu watele tula valu tau tua mo already Samoa man pokalame manu le tae ao supporters el maroons o ka ko fa kaudesi sa le sima le green and white banana o ska ko kupe pokalame tua I le ele pa mai fa fa na Jerome Gray. Hey, good morning. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking
Marching down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree, she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waiole. Whawhiawhia o le tai au a whara I tūlai walo le taimi o le tāra mokalame tua ele. Patalo faltara mokalame tua ele le mamalo le tino fia fai le fatu anga to to le fatu la au ma le fa moe fua mai a tai au tua I tatou le taunga tau le suifuanga o le olanga fai fatu anga pe kimu pe la pe maruru pe mafanga le kai ngo fa vai wa masani ile fai le fatu anga sunga tele por pe ko bati faltara mokalame tua ele nei tai au ma no se fo maria tele pa Fatalo fatula sunga tavai ma le fionga nga malmana ma tato fis fasalau fatalo fatol pai mal malu sa molo fa fong mal pe ni ta ya yon tu la fa lu pulpina fa malo se fu mo malang yon mama o mal malolo le reda ngapo asao ai u ya ile wala ko fa inga le re ole kele me jes ole ala fa inga le al malolo fatamali po o le tire ta alo blue ka ko ia nga masangi ko yo so foi le la le e sa o le olanga fai fa ato anga pe kimu pe la pe marulu pe mafna fana e le kai anga fa vai fai fa ko io a foi mena fa mai le upu fata o mai o limo pai e te fia ai mai matiwa ali manga io e te mo lo ai mai ma onai le ma fai anga sepos pai io ele plata sepos pai lai lo ele tul me tu yeah tava tot pedato lo sta su au fa po le ta o la ma fai la tu termine so squanga capisi la po capisinga cauliflower broccoli lettuce marcamo silver beet a ko silver beet ya lo to sanga to la fat mai la right camo fa e felisi ele va le ma o le tala au ma mutia
e ka o le tenti lion le sama la potolo na fu ia ka singa he pe nga e ai la mo ona la titi ia fa kwa kila la nga molotino so a ka o la fu le tenti la no sama akila o se lua ai la mo ai mana ia le lei tati fia tala no lo o tantu yail vai taima le malulu o lo yail la val tele vai nga ta ma fe so swani se fo malo no tu mal tantu o la fo ia tu la pa pe o me o blueberries Yeah, o more season blueberry. I like more frozen blueberry stuff. My blueberry. The tele mo antioxidant, mas tu many antioxidant of fita yo tino. My nga te atoi mai pe o canesa, mai o fatu, mai o mata, ngalo me ma ho por dementia. Mo de tele si fa fita o lo la matia il tino. O blueberry, mo tele atoi antioxidant di lo le fast food lo si fa la o mo na suaina. Champignon blueberry. Ko la fa mo pito la fa ipiti blueberry. E mo ile lua kala mo me nga ka o fibers kama nga e tusel na mo fa flower tasti o wholemeal bread. O le healing power kama lo blueberry. Me nga tele blueberry puelo fatu mo fa mai. Nga fo ite atoi mai o canesa. Ele afia elo le afia o la ai. Mai nga fo ye puia ye memory loss. Mo ngalo me. Well, blueberry ma cranberry. Wai fo isi berry cranberry le si mea nga sa mea nga pui ai ala se au vai se tulo. Ma sia ma lea. Ma sia ma le urinary tract. E fa la mea nga la to te bloka ina sia ma pia fi au tafo le o le pa po le tanga mi se tulo. Ia mea nga fa penga. Ma fai pa mai blueberry. E ma toha nga mo le mana manava mau ka suanga kama manava mau a mau manava I whanga blueberry. Ia key nutrients la po mea nga mo blueberry, mo fiber, antioxidant, vitamin C, mal mineral la iron. Ia ma peona fa o mo sisi blueberry ai mo frozen blueberries, tem fa fa popol blueberry la pancake o muffin. O lo mo blueberry drinks le more blueberry drinks o isi foi berry elder berries ma black currant itele to antioxidant mo ai lo blueberry mana ya em fai ona freeze blueberry ona o mai le fai pancake ma muffin ile ta sanga to o lo mo blueberry drinks ben fai isi tu vai nga berry drink el cranberry drink ma black currants goji berries. Ia makela si mo se berry ai mo e drinks kele la nga mo tino tangat malo kalanga na berry so la okay ala ia vai nga wala ngalo mo si frozen blueberries la okay ya okay mo ka mga ikaw mo frozen blueberry lo me fix ia nga okay lelei o tele na fasili foi nisil tu langa famaya fo mai awal tele masima awal kele suka mor si fo manoina le o na to silfia na ia nga ya susuanga ta to por kalambe I meta o suka fo ole susuanga la tambai ale au susu I me ai famani ai ole suka pa mai ona moltino is toxic for the body mai ala ona pa ele suka ona o fama mai se uma mele le sai ai ai te toe na le meu nitric acid. O fa mai nitric acid la na fa mai ele mortino. O le ala tango fearful na o le suka pa I lo le suka ena. O le si tu te tau na mal mai o le toto o le too much suka. Ele le mortino o le suka fa ali nga o le tino so the body converts sugar into fat. Mai o fa ali le tino le suka nga ma fanga le na tino putai la to anga fia tele inu me somali ele indi me nga mo me suka ini so nga na fai sa mai a inu le apa inu ya so uma e uma ne fato sanga fa popo kilo di mo le mafa e o lava mo fruit juice fa mai e ai poi pe ai foi ni suka pe fa popo ni suka e a fia lava lo so fu marolo ina tata o ma fatele le suka Silia tuaile el tau ma for fresh fruit I lo inu le meso mali po le juice so le sengala na le fruit juice mo le fresh fruit o le fresh fruit mo fai po mai sime nga inu le juice ia la misi mo ia me nga fai po mai sime fa pena ia mo le sime fa mai awa te inu meso mali tele mo wa otherwise ke fi ko fa mo ma ka kele mo
Ia so ngai ngol suka. Alo. Masima. Ia masima, so mai tolu tu nga masima lo mo fa lo terminate. Ole iodized salt going up pa ele mo le fanga tele teatro. Ole masima pa so mai ele tele ni mineral lo mo ai. Ale masima la ka ole Celtic salt. E va su lumineral lo mo ai. E se mo supermarket mo health shop le Celtic salt. CELTIC Celtic salt. Kamanga so mai va su lumineral na mo ai. Ole si masima nga le pink salt, Himalayan salt. Ngai rong tingi ki so mai fisu lumineral le mo ai le masima. Le mo supermarket. Ale mo me nga fisili ki kan finga lenga finga mo o fa penga o ke va fisili ta finga lenga va venga nga mo me lo fiu camilo ele fisili ku volele ala mal la marka fa nga a sainga fisili ku sika no English ya ka ko bo le pe fa pe va iskia Ia fam talanga na masima masuka marisime fam too much salt le full salt mo fatu ele ona la titi mo tofu le me I was on too much be to se me too much of anything le manga ia fam talanga le mo tatu program lita ya ma lo fa tai mo nei tai au e se vanga fa malta program nei tai au fo na fam na tu la a foi o fi mo pen le program checks mo ta mo so checks basic tu e na fa improve that program wa makele lo mto vai po fa fo ba se pele ia le checks mo pe fam na mo fa malo sia mo huta program ia ta program na ne va so fa malo ma duie po ne va so para fa tele so tele po mo fo ne aso ya paso foi le se tele po pena ko vati maltana program tua ele ne fo tai au fo ino to lo se fulu minuto to talo le tula eva Sukulanga le mala
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Malolo foi malolo sa ia vata vale nei time le tai o le ta to the 45 mai lunga la wala nei time le ta manel flow le traffic so se vaenga lunga la wala va pena foi lunga highways wa se lau pasene na power vaenga o le te va le mu mai all the city bound state highway 1 around Mount Wellington on ramp power vaenga le mu mai nei time le ta o se vaenga o mana wala kwa se ki pa lengi ya ta to e le nei time o le ta help ya le lei after vale o le ustai lava ia ma tala tatou runga la wala mo saunga le mufa mo mole ia mal fa matu masani el tatou pokalame o saunga le mo o lo fa foina el tavano saunga le mo pase si uma la volo tono el tavale le fa foina mar saunga le mo tavale feo iso se vanga la wala la o lo fe malanga ingol ne yaso male anga tu il long weekend o matariki public holiday o lo o yo a It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Toi se fulu male tolu mino tolo tore talo le tula e iwa halo e whaafonga le porokalame manu le tae au o tātu i le nea stofi. Wa iwa e aso i ulai o le tāra fola o le lua fe lua se fulu male ono male manatolo manu ia mai o le nei tae au fo. Te pe se whaasavala I la mau pele e lagona o le alofa pe ata te a ese o le taimi malauta o le lou ma le fuata ar uti pele ilo uaga la utupua o te leta uatua o le lau e tasi e lua lanu o lona fua tu I fafo se imate le matagi oloagi le matagi uatoga pe agi o selai ai fatu sa uteu e fai maute o le te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave o le pele ai upuese Mate la utupua o te leta uatua o le lau e tasi e lua lanu o lona fua o moe I le po moe miti
se tasi e whaalua ina o e darling la ulu pe toa tasi sao tiu ai aruti e arute lau mana me umana me se mea liuva ole pele ai upu e sea suga mate la utupua o tele taua tua ole la au e tasi e lua lanu o lona fua Mai o la moritani Italane o le pale mai La puno no wai o alio le komiti Wataua o le papa o mesi E pese ida Wa apetai Wa pio mai o le kale Sia i le va a o le tusipaia Solo mai o sino tu e paali o le mautao a ua mautu le paama le upu o i ua toi la loa se oli e pese ia wa apetai wa pio mai le kale sia i le va a o le tusipaia Masina e tu au Sina malona vai tutu Na sunuia e le malo Le atua na malo Ia e na panua E pese ia Va apetai Wa pio mai le e kale Sia i le va a ole tu si paia Paola Tuspoi ole pese mailla we pesele RSA ina ua toi 5 minuta lo tuana tale oli tulla Eva saudi mai mo taru telefon. So I say yuli malau pe mai a fa fianga Pacific Love Band. Malo fa Taylor to all parties mai tana mo glanda nei foi Say it to mine, so pusita, sita fia, follow
se vai ngale nei telefon mo ni tai au mai a te New Zealand ia wa foi lo no fota poi mai fa fonga mai o se ve se inga se telefoni fe a ver I tuai sa ma foi se os fa inga fa malosi inisio se a inga sa ve vesi ai le mangalo apa hati Wellington le sa fasiti ngai nei se tamamalo na tali ai ave fa malosi li tina ma fa o lima ia ini a mionga fa ngali fa malosi I teimio te ur manga al whaamisino, ngā sa whai ngoai ar whaamasino, I lea whaarvlawe me tau tia, whainga tā telo na whaamatalina. O no sa wanga sa fta ia I male ainga ri siri mari tu la, ma mafua na maua li tina I whaamai bipise whaave ia theu so inga whaurungari, po le sexual transmitted disease, po le STD, ma le ongongo a fianga mati ngā sa a fiai, manifo sa ta ei. Ore ma tua o ia ma tua ma le la tama fato a o e vai leo ina o mai to do aso talo na mai ana to por faolima ina o mai ana longo ia nei tanga tu la fono o ila to ma la to ainga fasiltia pe a fai ali putia leo e to ri mai la to sa fasalina nei fa pui e tu so mare fa lave ile ali e pito siliato na fa tu vevesi o fasalina nei il se fulu valto sanga fa pui O pale luka e luas furon tau sanga sa tura I whaamasino maurunga Wellington nei lumon tai whaamasino Justice Karen Grow. Sa whaalongo longo I whaamasino I whaamatalanga o a whianga o iai I le nei ainga e peona lato whaamatalatala na I le mautonu ia staitasi ma I leo sa whainga. O le tamao le ainga sa ia whaalia ia luka e mai mau peana whaape o iai se whaasalanga I le otia New Zealand mo ia. A wao le ai te liena mar fia ma ia fa so ile tinga marita e winga I fa olima sa faia ilona to lua o le tina sa ia fa ngo ia lukos tanga te mai ilan so tula fono sa faia wo ia tie se tu vale o fainga tai ona moe ai pe wa ino ma fo fa ile nga wenga o le la tama sa I falia e la ngona lona le mautonu esta tasi la ngona lona tu vale ma ia tapai luka fa salina is fa salanga umi e o ia Mo te mā taitula vo ia Catherine Langa aia, o le mau o le vaenga o le ata tifanga lau loa moana e na te whatinoa. O le tele atu leo se whiawhianga ia te ia, nei lo se avanoa e maua I leo langa atoa, o na o se avanoa, e whaaua waile tala anga I lona ainga. O le te mā taitula vo sa ma Australia se furiva tustanga, o lo avema teine au tu ele ata lau loa ale moana, whatasiai mali tamali sa mo Amerika longa se Yuli Dwayne Johnson. O longa ai o ia whatinoa le vaenga monio le ata, le teine o moana, sa whaale oina le tama tai Hawaii au li Cavallo, I le ata whatonu o le moana po le animated film, o le ruafis fumareona. Ai o le whawhiwhiaina, o na olona whatinoa o le vaenga le ata, ua pueine whatinoa moni, sa longa ia langa ai ale mekasini ale people. E to atasi la mali tangata, o lona manata whaali sa tau tele ia, te o lona tama ia chei langa aia. O chei, lea sa ia whatinoa vaenga o le te tai o le au o le Captain Typho I le ata la wilo le Star Wars episode Lua, Attack of the Clones, ma le Star Wars episode Kolu, Revenge of the Sith. Wharia Catherine langa aia, sa pasi mai lona tama ia teia, lea marosi anga whale ainga ia teia I le taleni. Ma ia whale aing, o le olane whaatasi malona tama e malmalama I mana onga e mana omia I le taleni o le whaitanga o te tifanga. Sa tu lima tu ia te se va inga mata ina a mata ina lana lava tale ni ia tifanga poe. O lona tama ia che o lona tupu anga le fi anga palauli sa la fai au fa mautu New Zealand nei. Sa tele por kalame ma te lungo televisi sa a wai a le sifiatu Australia ma fa a wailan tale ni mai uane ina o fia ia te tifanga te tele Amerika. O le ata fo o le mana e amu te fali e fa te tifanga ma le se fulu o le masina nei line. O le fita piro sili o na te le rolangi e fato amai atu ne o na wha loa na malo si o na minteli. Ma a wina atu aise ave ai ke lope au noa le ma se upu e whalia. E tu sai ma le li poti ale APC. Mo se tei mua le vaso ne ua whana ina e saina I se pomu whana anu mamau po le Intercontinental Ballistic Missile I leo ngā Samir Pasifika ma I se va a maulu e ulina nuclear. O le pomu, sa tau o vea se uru whaaforingo se pomu po le tami warhead, e peona lipo ti ai saina, ma se vaanga tonu sa palasia, e o mai lava le temine, ele oi loa. Wāngia nei, o le pomu sa lele ilungano nisho moto le Pasifika, ma e foringa mai sa palasi la te o ngā sami e pule le moto Tuvalu, le Tuvalu's Exclusive Economic Zone.
le putia ele APC o le tulangi tonu le lo fa tu ia ile mana o seina fa vai so no fanga ma le fanai no le pomo fa iloa se tala anga fa momoina o le fa to sina lau tele la seina fa iloa ile power o ana fa no no fa portiti te mau ainga ma le military tua fa le Australia sa fa le seina il sfulu ma sino mo vai fa feilo ialo ia ta mai le lorangi ele toi fa tulanga i lon tulanga tau fa tulunga o fainga fa portiki de kelope ma lui te wina le tulanga o America lo ia name ai o le te milava fo ilea o le fa no na fainga fa military le si ile tu nei sauter kelope o fa te le no va ia ma fa o wina ele tau sang tolai tolu ia va tau saina sa mata ino na fo lau tu la te o nga sami Australia se nga yo inga sa tiro ia ile na te mea tangia ile matau tia o le tele o mea tau saina o iain tu si ai le APC o le fatu te inga na sone wa awina mai ese la te inga ile Pasifika o Beijing ile te minei o te le se militeli mani ukilia e mautino ai le fau malo ile tulangi le Pasifika ai o le te minei o avea ne ia tonga matunu lon se lau fitsumariva e fa maonia ia le fea ngai ngole tapo fatu te inga nuclear por Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty por CTBT o le fa maoninga sa lo ia la solu o le vasone le no fanga utua malo fatasi inu yoka o le sui tu mau tonga i le fa tonga malo o fatasi viliame va inga tone sa e fa lia o se fa maoninga fa tu la fonolea o se fa ilonga fo i leo na tunu o maritulanga lo tuai fa lia tone o fa lo ngoina le Pasifika i le tinga o fa te ingo nuclear ai le fa maoni ai no le fengai o se sao le alo na tunu ina mo tino ai ele seisi ai po so se mea e toyo ia ile tinga o tanta Pasifika o le fa maoni ai no le fengai o fa ile temi o tangi tu ia ile nei tulangi il fa te ingo le pomo saina il Pasifika le vasone talonga le mata ya sa mo o se minna pine au e tolu sa maro talonga malo tau plenga malo o fatasi o le rua fulu sa amata fa longo ina e Simon Kent se fesili fatalwa ya teia ai se ale fa nga ina le ai New Zealand ia le taleni tanga Pasifika i New Zealand nei ono otilani wa ve ma ainga o le vanga telo tanga Pasifika le rangi ile temine te tonu ya Kent o le talonga si singa o me mafa ele o mafai no o i tanga tonu e ele malosi manu ia le talonga tanga Pasifika o Kent wa ve nei ma presteno si singa o me mafa New Zealand sa ia taimi o nga tono si singa o me mafai au kilani sa ia le mga alo Gillis Ave i Epsom mon muliane ave no fanga le Millennium Institute ile tuola la lo papa no show ma ave mo no fanga tolininga mo le mavulungo le leo si singa ai paulona o le to tero tupula te levo e ia ile taleni o tanga Pasifika e fa mautu au kilani sa tolo no winga o nei no fanga lua ile fa ngo fia safi ia faria Kent o no fanga e fa mautua tangata e ai le o ina te tau ona ai nei no fanga motole ninga o le fofo o le awina mai le o le talonga lata tangata e mana na o el sia i le loafe maritasi sa fa vai na lo se no fanga mota longa e papatoi au kina ni saute ma faria e Kent o se step tawe amata ile kalapsi si o me mafa o le anga o le fai unga o vai nei o fu mai le talonga fa va malo e to fitu i au si o me mafa ni silo lo to vai talonga mano tau plinga Glasgow Scotland i le masina nei o le to faila to e tu panga Pasifika o le to tolo tama tai o alo Samoa ia tu ia lofa pa tolo tipene ma Olivia Seremaya to tasi tama tai fiti li tia nganda ni levu ma le tama tonga ia David Leckie o fa fia ina ia Kente se numero ila tu a wai nei si singa o me mafa pitai wai faliam e ia stanga Pasifika foringa mai si li atu sola tu lei o lo iai ai le temene o fa ali stasi tama tai o la si o me mafa New Zealand ta longa maro tau plenga mai mau Pena fa pena te va velo ina le talonga o talo il neti polo non torvo. O le alua si o me mafa tu ia lofa pa tolo ti pene il filfili ai talonga malo tau plenga sa am tamai. Ina o mo si o me mafa mo si singale il talonga le CrossFit. Il ono tu sang tu wai e fato a tolon tos futo sanga. Ma ia ta wai sa mana o velusino na la po na sa uni fai po ma fitau ile yelo no ofu fai po ai no ina o fai va bao le covid smriva ma le la vai lo mani fa malo stino ma tam fai ele ta longa CrossFit ma ye lo ai ele ma now ile telo fa malo stino fai ma ta mo mai ai o si ino o me mafa sa fi te yain
O ni lili wai le sisi inga o me mafa mo ni peka te minei. Wa fai an tole ninga i fale tole ni o fa vai na nei tonu le pusa o lo tele por container. I to tonu lo la fale malon tolua le sa e fausiina le fale tole ni i Northland. Em fai la vai pa tolo ti peron fa wawa na muri. I tola nga vairon tina talonga ni ti pola pitai. O siliati ya te LCC o me mafa. O lona tina ya Rita fati alofa patolo sa ave mestasio tamata I longo ale anu di polo silva feo in sila sa manu foi lei polo rangi ma se tasio tamata I New Zealand mata ina telelanta alos fai. Ai o fai patolo tipene o nen di polo e lieta te una fia I lona loto na I lor si nga o mea mafa tala na le yaso. Alofa leisi ma ia maruielo waso. E whaingo whielo o pe a le leila wha Beritania. O talai na nei awanoa e teles talai I le Dynaspeak, mo a onga wha Beritania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Bea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima ono fitu whātasi, lua lima ono fitu whātasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau whale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Ta lofa sa mola ua lofa, o fia ave sa uta po se whamamoli sa mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O silia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le outa pe o se atupau I lalo ifo o le $12 kilo. I oe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai loa fui maono ma le Jack's Shipping I le o iwa lua ono tolu 5225, lua ono tolu 5225. Pea fio ane I le Unit 5 pa tasi wha Wiri Station Road Manukau. O lea wa amata o na ta pena wa amo Julai au kuso ma se tema. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just Talofalava o a lapi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi 5 amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha maa venga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 275 tolu o fitu. Mio le poto
O le tū a lea ua valea o le au tū leo lo poto nei tai au whaita wina. Ma le tusi o whata oto lona mta upu e iwa. O le poto, ua whaia e ialo na whale. Ua ia talai o na pou e fitu. Wana whasiana manu. Wana suiala na waina. Wana laulau atu fo i mea e lana lao ai. Ua ia au ina atu lona ngalu teine. Ua tala e mea mauru lunga lea ai. Ai se whaingo fie i a whi mai oia i nei. O le isona mawhauwhau. O ia whapeatu i ai. O maia i nā aila o areto. Mai no i la waina o suia. I au tautu la whai atu i e valelea tau te olai. Mai au tau i atu i le ala e ata mai ai. O lena te awa i atu i le ta wembu e maua e ia le whamaina. Ma le la te whina ma le tangata mi o le anga e maua e ia le ila. Aua ne i awa i atu i le ta wembu ne i no sia oe e ia. Awa i atu i le wapoto o na alofa mai lea o ia ia te oe. Awa atu i le wapoto e hati le poto ai o ia. Awa atu i le wa me o tonu e tupu ai pea lona poto. O le mata uleli i, o le amatanga o le poto lea. Ia i loa fo i le pa ia, o le atamai lava lea. Awa o au e whaatele na i o waso, e whaopopo i nai fo i tausanga i luo langa. A whai e te poto, mo oe lava te poto ai. A whai e te tau e mo, na o oe lava e no fusalai. O le whawhine wa lea, wa leo alava ia. E whai ngō fia lava o ia, na te leilo se mea. Wa nofo o ia le whaito toa o lona whale, i lunga lava ono foa ai mea mau lunga i le ai. Ina ia wala au i e uiane i le ala, o e sa wawari tonu o lato wala. O se whaingo fie, ia whi mai o ia i nei. O leo o leisona mawhauwhau, o ia whapea atu i ai. E sua malie, le vai wangao ia, e manongi fo i le areto wana tia. A wale ilo e ia, o i lea mea nganga o e woti, o i mea maulalo se oli, e wa walawina, e ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
falafalava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapitoa. O mana o mie o e pose isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Shine Dental, susu mai I le lata u whalefou. Wa te le ma mata ngofie, il whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wa le stala mai o fau mai I le Shine Dental, I le nao le lima selau I waiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, mo e sfun walu tau sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le lima fituwha Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whavalu, o valu selau, lua, lima whavalu. Tau mo le mwere Samoa e le nei mai ngā le tai au tātu e la so I wale nei u lai o le tāra whalau ngā nei tu sanga maro whalau maru ere atu nuu. Masa maro lo kai au so le fia fo I lau whainga ruenga. Mo si aso maro lo ai pea u malo fo I lea kā ko wha I lo ia se I o iau ke topa le lepo weekend. Ia e so I me si o mo si aso maro lo kai au a. Peni no tia whau. Solo mona e patata I le alofa e le mawhai e vai e tele na tine ia ese ole e wo I aso uma a ole uso I aso vai Now le Samoa, tu il Samoa, fala velame. Ai fa ano, ai olo angana, a eita, uso tutuila, ua era vita. Ai mai o Samoa I sisifo e mativa ai nalo ia oe lava mai fado maina Tanata, I know la almanada, I'll sit for ole puai le wamasa. I will
lia malo ulotu fia fia ule oe se hotele abana ia ai fa ano ano ai olo wakanga aeita uso tutuila ua ela ita Pai mai no Samoa Isisipo E mativa Ai ngalo ya oe Oe lava Wai whanu maina So Samoa Say tell to Allah See a taingoa Kawai mata E a felele E mai moa E malo si mai le atua Kala tama poto E fua Omeana, e tawalea, ayo matua. Ae pa ano ano, ai olo wangana, ae ita, uso tutuila, ua ela ita. Ai mai o Samoa Isisipo E mativa Ai ngalo ya oe Oe lava Wai whanu maina Oi mea e whai Ia na tawaka Le ai le mea Ai tuku apa E susure tira Si ana tama Tolu masina Whawhangaloa I le mama Ai sea e ala wanoi Nuso e lo tau E ana mai Peta mai moa Alele Eo i o mai Awane e tawatua I tangata Sia taolanga Mana tua Samoa ole pena ole masa Mana to solo ngal leil tai ole lofa malanga le leil tar mo tai le langi fa malo foi fa tai te dia mai ole tu tua re Samoa mal proclame malo le tai au tono lo mo tal tapo inga na yo tatu ma tua tua asino Samoa malo fa te le lava lau tu te talo ia ma le tapo inga lo mo ia fai vale tino lo fengai mai la tu le aso male aso ia mana ia ma tu fo inga ruenga ia lo tu tu ile tino e aso ko mo ba yaso malo fa te le lava fa fo mai tino Samoa le FM 106.1 Malo si formaria fa pena fo il tasilima e tolo amo iso se vango au ki lani manu tu tua oyo atu le malo si fa sa longa le tasilima e tolo amo malo la si formaria le nei fo i taimi ole tai au ni si fa se langa lo ia ta le nei vango le tai au sa ilise samo e malo wainga
The Enterprise Motor Group I manukau lau whare ta vale wha mo ina na o le te le o ta vale matango fie mwhana whiwhiri mai ai. Te le fwrw saswane lo whainga ruenga mo oe mo si ta vale talwhangari le mo oe mala inga o lo ia ialo sa mo whaiana saswane whai ante oe wha mai mo o le te lo ta vale o lo i tono lotoa. Ia ma sa iris ta vale mo oe mala inga so sto inga ta vale talwhangari le malau wha soa ele leilo wasiasiane ele latu tuatu silima se la wono sumal fitu Great South Road I manukau ia pe asiasiane foi latu penga te whailangi enterprisecast.co.nz ia pe whai lau latu telefoni o varselau lima o lua tol fa o varselau lima o lua tol fa Enterprise Motor Group I manukau sa ili filifili ma aveloa lau tavale. O e serfia pulenga no falpito do au ki lani la te fisosani fatula il tele o fufang foi so se pito no lo e la lama tu no foi peila o fatasinga foi le te fi yai malata alo ia malakaro ile mama oi fa pena foi pakale ma sani na tatu ta fa ai pa o te mo ma fana ai lenga lo ai ia faltusi to se vaenga lo la laila to no le fai por kala me pe o le wrinkle and rhyme ia por no fanga fai telefoi le fai ia vasenga o sumpa le tele fi ta to o ni sinei o mea o lo fanga yo ina e le to pulenga no fa pito no ma e tai to sanga ma fa tu langa la to fo fanga ia moni sanga ruenga o lo soai e mana ia wa fu fanga nei fa pulenga no fa pito no so swani le fatulunga ino le whaonga ino tupe fo ilea I me pito silen le mataua. Ia mo tangata lau tele, o le taimi lale nei, o la ema whaina whailo atu e la tau se mea taua, e le pito nuolo e nofo ai, lo wenga lai te lelo sao. Ia whaale o fo se me te whinangalo e pia e asesiane le akhaveyorsay.co.nz/local board plants. E whai loa ai le mai ala solo sutolu o le masina nei o Ulai. Ia, local voices, local choices. O vanole wha ai loa fo ia so tatu sao. Ia pia ia se siane akhaveyorsay.nz/local board plants. Mantua tatu tusi fo inei lua lo o moe le na le radio Samoa whaina moe tatu tusi e lua songa mana bau filifili. O le longo mai o lo fai pel tatu special foi le po le fapetua na le lima sfutala tusi ana tsi fia le sa fatau tusi e le fitus sfutala le tusi ya le ala wa e il po fapetua le mo tanto lima sfutala songa fapena fo lima sfutala va fili na le radio Samoa lava e te mo tatu tusi na pe SSN numero tolu pa tolu sfuloro Hopewell Avenue Manukau. Ia pe valau fo le telefoni lua tasilima I vatolu, lua tasilima I vatolu. Ia mfe fo na SSN shop radiosamoa.co.nz le whailau oka online. Ia pe mfai na SSN tulangana na. Otherwise, tatu tuatusi tolu, numero tolu pa tolu sfulono Hopewell Avenue Manukau. Ia po le telefoni lua tasilima I vatolu. E leili vavave mai, langa le loponale umile el tatu sayo po le pau vapatolea. Ia mo tatu tusile na mo le maro le tunu ne sina o tatu fa sile silanga ne foi tai auto luas fut fa minuto lo tale o le tula se fu. Do you know my favorite Samoan love song, Alicia? No. It's that one that goes Oka lauhani lauhani fa asilisi. I was trying to tell my Falangi friends about my favorite Samoan love song. And they say, what does that mean in English? Yeah. So I thought about it and I thought, in English it means, oh, my darling. My greatest love of all. Yeah. You are like a corned beef. You see, Shakespeare said, shall I compare thee to a summer's day? Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. A Samoan, you are my corned beef. That's very clever. Very clever. Yeah. You see, the songwriter was trying to say that his wife is
delicious. Because it's like my wife, she is the corned beef. And I am the king. You see, I am the protector. I can't do anything. and just like the corned beef, my wife, she's 99.9% fat-free. Oh
te iane ua e pau Fai, fai, mali e ui ina timu ae ulava ina lao fie Ta la la la, ta la 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 Ta la 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 Ta la la la, ta la 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 Ta la 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 Sama wala ivao male matua o faa mausili Seiuli faa pea fo ile fuayali O te pese tu mafaa iloa o awi matangi wala wiloa mapo e fitu o le mahota o mali e toa Seiuli faa pea fo ile fueli O te pese tu mawha iloa Awi matangi wala wiloa Mapo e fitu o le mahuta o mani e toa E le loto Via via Siasa mai bana ile mana yo le sua masanga apo iliu o ole tau tai matapa ole matangi uani sisi prova ale para troa mapuatino nei ya ulupe olo fa lele ile bani monimo de machina so ile tai sua la folia ona tai fanua ya ulupe olo fa ile tu Oski Band Molavi i Mali ile tautua le radio Samoa vai a fai masiaki le tavale fa mole o lo te le lava le tautua en faina o mo oe mai le tautua le Tire World Auto Limited pe ai asia faina lato fati dina tulanga o ia ile warno finish lo tavale full service mai si vanga uma tango fil lato Pampensini ni so time fa pena for le telo tavale faina fili mai fa le pa o tavale vanga uma la na faina so sona trailer ia lo Samoa persona ya Victor so soani pe ai afera lato tu Victor malo nga lue morning so
Ya, se ko mo ma le langi maro suwa tawai se apo maro la wano sa maro to suwa tinu sa mo lo to ko inga o te rawe ma so me ni tao dunga ko lo sa vale u to ngal wema malo la ba sa malo se to ya ni to ngal wenga de umale ya ni to ngal wenga fa wa we ya yo po de aku to na ya malo la ba sa ya to ko malo mo ni tao si malo se bella tao Malo a sao le. So maro rola tai ao ko kala las ko nga yo sao ne avik. Ya, sao le ai sa vai. Mole dia foi malo sa to tu. Pe ngai po so malangan mau la sa tai ao. Ni la bangi malo sa mole ko sia ki po le pa. Ko i suau. Oni si fa to no ngale ngata ko wala. Ava pe foi te lo motino. Ya sia si mai. Ai ko ne usu sa mo ta no mo se so sa ni mo. Oi. Lo malo ya amai ni semanga fo ole au danga fa pon mole mo se fila tu ya tai lo va vai mo maso no oni maso ko ke sini au ne ngalo su chenele umale au tai au ya ko si ko nga tau a te ke wa ya tu ro sa vale ya masi kasi wa sala va viva o ma ko ti solo do sala do li maseni panga no e por ka te ya por e point ka kan no tato falo lo ma ko ro sa vale maso fa nga ta fo le o masuk ya lo suasa malo numero ba ala ba masuk ya so ta si son kesi LPG dan servicio luas di basala ibe baseni al maswa pare indiana sonai valero ta vale que palewo dua sala y vea todo un fastolo está y modi solutin mata vale ya ngasa pole full service transmission service y no más vale se tenga modun alava dua ni todo ni se modun pale lift bupa sofa stoko maso respect maso interview do sim mo sa poka a tia foi ngai tia teknologi vale no boxia que no la vea el pale maso farisilia pasa por maso vale pa vale polo vale drive so mo maso vale SUV maso hashtag maso maso for with umana modify 4.4 umana pa moduma mo tanto e pa ubla ko a te si tu ran si ma ko sui si ko ya ka ti ma ke u ya la ta ba ta ta o ko le sai ma so fa sino na so la mo e se ino ta twai va so ta ba ko ana le se la ma so ma si ro ke se na mia lunga ma so fa na so tongi ta vale ne be aso ko le ma so ka to wi so da we for of me no so ka na ba tu ta la te meni ile va ya so ya vidi ma so numero o le o iva lo fa so lu o ma so sari ma so far pa Leila Ottawa, tapi se suru a peito Ottawa pa o po tuai se que next mo se vale lava sai tu bima se langu se sai a fa pe ngai kilo mo no i fanya tu mai e ko leu se mo a se ole ha ma se sa no yai a sai tu na mo se no to masan o se pole mo le le ha ma venga me ma to company people are far out di ma to alignment pa ma sa po ta po willy so tafi ni ko next Yokohama akili so foi trend lunga se pero siringa viri man ma numero o iba kasi todo o se sali por una forma ko website forma ko Facebook maybe may ma so ya ten ma so mo se sulang ala basta vai so sai mo no Victor Faftai Morley Poti in the night I out Morley ne yasmori for the long weekend all to Jordan entire world manto la yalo samo fa so sonia te o pe ya fer la to nanga ya pe ona fa fo ngate le songa Victor ne fo itaya fo manato mo mai o le itaya a le fa matafia le tato proclamo ne fo itaya fo fa manato tato ngatu mo le long weekend o le asmano le matariki tayao ya te fo we initial tato malanga mamao o ta fauma fa ngale long weekend away mana yale fam susu ya ta vale lunga la wala wale lenga fo le tau ne vai taimi lenga tau le su ma le timu o sabili fo initial taimi so o fa manato le tara bakala me o le saunga le mota tau lunga la wala le lei a wala ngona le vai vai ya su ya ia ta vale o se mele le telena mota tau ina ya malanga ba mao ya ngona lo vai vai ya sui la afta vale tau du marsanga le mo fa nga malanga ya to te liu mai foi ya me ana tau na yai marsanga le mo tau so fe lava e fe baranga yai talo lo yo la tino i fa nga malonga for long weekend ta tuanga tu yai mana ya telele
usta ia le o tula fono lunga la wala ia ma tulanga na tau na faia tato ia su ia ia tavale pe alangona vai awane e fa foina le tavale pe alangona fia moi vai sistanga tai fa foina le tavale saunga le mu le na mo tato ia ne vanga na fa manatu o tato ngatu angatu mole matariki public holiday tai au ia lo winga fa ka ko fe lai foi la so fora na vai aso pe audio lo tu se fo mar mato malosi mo nei taimi ia mai lo avatoro lima o le tā malu o le tā na mo nei foi tai au ia mo nei foi vai aso atoa mo datu fafte tele lava i lau tapo inga ma lau fa fanga sa mo ia se o bu fo wala vale lau fa fanga mai nei tai mo nei vai aso ia malu o ve fale fina ngalo le tno ai ia mo ia lava ia long weekend stay safe ia ma ia le mafan fana le lofa le tua te toro ina lo tu se fo mo ma to wala tato fe roi le na vai aso fo e la lofa marang le leo tatu tua. Manuela Varney aso, God bless to fasifo. Say
se vai ngale nei telefon mo ni tai au mai a Tero New Zealand ia wa foi lo no fota poi mai fa fonga mai o se se inga se telefoni fe a vea I tuai sa ma foi se os fa inga fai fa malosi inisio se a inga sa ve vesi ai le mangalo apa hati Wellington le sa fasitinga ina se tamamalo na tali ai ave fa malosi li tina ma fa o lima ia ini a mionga fa ngali fai fa malosi I teimio te urmanga o whaamisino sa whaingoa I whaamasino I lea whaarvlawe me tau kia whainga tā telo na whaamitalina o no sa wanga sa fta ia I male ainga risidi mari tu la ma mafua na maori tina I whaamai bipisi e ave ia theu so inga whaurungari po le sexual transmitted disease po le STD ma le ongongo a fianga matinga sa a fiai ia a fiai e au fiai manifo sa ta ei Ore ma tua o ia ma tua ma le la tama fato a o e vai leo ina o mai to do aso talo na mai to por faorima ina o mai ana longo ia I nei tanga tu la fono o ila to ma la to ainga facility pe a fai ali putia leo e to rima ila to sa fasalina nei fa pui e tu so mare fa lave ile ali e pito siliato na fa tu vivesi o fasalina nei il se furu valto sanga fa pui O pale luka e luas furon tau sanga sa tura I whaamasino maurunga Wellington nei lumon tai whaamasino Justice Karen Grow. Sa whaalongo longo I whaamasino I whaamatalanga o a whianga o iai I le nei ainga e peona lato whaamatalatala na I le mautonu I astaitasi ma I leo sa whainga. O le tamao le ainga sa ia whaalia ia luka e mai mau peana whaape o iai se whaasalanga I leo tia New Zealand moia. A wao le ai e taliaina mar fia ma ia fa soa ili tinga marita e winga I fa olima sa faia ilo na to lua o le tina sa ia fa ngo ia lukos tanga te mai ilan so tula fono sa faia wo ia tie se tu vale o fainga tai ona moe ai pe wa ino na ma fo fa wile nga wenga o le la tama sa I falia e la ngona lona le mautonu e staitasi la ngona lona tu vale ma ia tapai luka I fa salina is fa salanga umi e o iai Mo le tamata tele vo ia Catherine langa aia o le mau le vai ngole ata tifanga la uloar mana ena te whatinoa. O le tele atu leo se fia nga ia te ia. Na ilo se avanoa e maua I leo langa atoa o na o se avanoa. E whaaua wai le tala anga ilo na ainga. O le tamata tele vo sa ma Australia se furiva tustanga. O lo avea mateine au tu ele ata la uloa ale moana whatasiai mali tamali sa mo Amerika longa se Yuli Dwayne Johnson. O longa ai o ia whatinoa le vanga monio leata, le teine o moana, sa whaale oina le tama tai Hawaii au li I Cavallo, I le ata le whaatonu o le mana po le animated film, o le ruafis fumareona. Ai o le whawhiwhiaina, o na olona whatinoa o le vanga leata, ua pueina I whatinoa moni, sa longa ia langa ai ale mekasini ale people. E tu atasi le mali tangata, o lona manatu whaali sa tau tele ia, tei o lona tama ia chei langa aia. O chei, Lea sa ia whatinoa vaenga o le te tai o le au o le Captain Typho I le ata la ulo le Star Wars episode Lua, Attack of the Clones, ma le Star Wars episode Kolu, Revenge of the Sith. Wharia Catherine langa aia, sa pasi mai e lona tama I a teia, lea maro si anga whale ainga I a teia I le taleni. Ma ia whale ainga, o le olane whaatasi malona tama e malmalama I mana onga I mana omia I le taleni o le whaitanga o te whanga. Sa tu lima tu ia te se va inga mata ina a mata ina lana lava tale ni ia tifanga po e. O lona tama ia che o lona tupu anga le fi anga palauli sa la fai au fa mo tu ini sala nei. Sa tele por kalame ma te lungo televisi sa a wai ai le sifia tu Australia ma fa a wailan tale ni mai uane ina o fia ia tifanga te tele Amerika. O le ata fo o le mana e amat fali e fa tifanga ma le se fulu o le masina nei line. O le fitafita piro sili o na tele le rolangi e fato amai atune o na wha loa le malo siona miteli. Ma awina atu aise ave ai kelope au noa le ma se upu e whalia. E tu sai ma le li poti ale APC. Mo se tei mua le vasone ua whana ina ia seina I se pomu whana anu mamao po le Intercontinental Ballistic Missile I leo ngā Samir Pasifika ma I se wa amaulu e ulina nuclear. O le pomu, sa tau o vea I se uru whaaforingo se pomu po le Dummy Warhead, e peona lipo ti ai saina, ma se vaanga tonu sa palasia, e o mai lama le temine, ele o iloa. Wāngia nei, o le pomu sa lele I lungano nisho moto le Pasifika, ma e foringa mai sa palasi la te o ngā sami e pule le moto Tuvalu, le Tuvalu's Exclusive Economic Zone.
le putia le APC o le tulangi tonu le lo fa tu ia le mana o saina fa vai so no fanga ma le fanai no le pomo fa iloa i se tala anga fa momoina o le fa to sina lau tele la saina fa iloa le power o ana fa no no fa portiti te ma ai nga male military to fa le Australia sa fa alwe saina il sfulu ma sino mo vai fa feilo ialo ia ta i mai le lorangi ili toi fa tulanga i lon tulanga tau fa tulunga o fainga fa portiti le kelope ma lui te wina le tulanga o America lo i name ai o le te milama fo ilea o le fa no no na fainga fa military le si ile tu nei sauter kelope o fa te le no na va ia ma fa o wina ili tau sang tolwai tolu ia va tau saina sa mata ino na fo lau tu la te o nga sami Australia se nga yo inga sa tilo ia ile na te mea tangia ile matau tia o le tele o mea tau saina o iai tu si ai le APC o le fa te inga na sone wa awina mai ese la te inga ile Pasifika o Beijing ile te minei o te le se militari mani ukilia e mautino ai le fau malo ile tulangi le Pasifika ai o te minei o avea ne ia tonga matunu lon se lau fitsumriva e fa maonia ia le fea ngai ngole tapo fa te ingo nuclear por Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty por CTBT o le fa maoninga sa lo ia la solu o vasone le no fanga utua malo fatasi inu yoka o le sui tu mau tonga i fa tonga malo o fatasi viliame va inga tone sa i fa lia o se fa maoninga fa tu la fonolea o se fa ilonga fo i leo na tunu o maritulanga lo tuai Fari tone o faro ngoina le Pasifika ia le tinga o fati te ingo nuclear ai le fa mauni ai no le fengai o se sao le alo na tunu ina ia mautino ai e le seisi ai po so se mea e toyo ia le tinga o tanta Pasifika o le fa mauni ai no le fengai o fai le taimi o tangi tu ia le nei tulangi il fati te ingo le pomo saina il Pasifika le vasonei talonga le mata ya sa mo o sa minna pine auro e tolu sa maro talonga malo tau plenga malo o fatasi o le ruafi se fulu sa amata falongo ina ia Simon Kent se fesili fatalwa ia teia ai se ale fa nga ina le ai New Zealand ia le taleni tanga Pasifika i New Zealand nei ono otilani wa ve ma ainga o le vainga telo tanga Pasifika le rangi ili temine te tonu ya Kent o le talonga si singa o me mafa e leo mawhai no o i tangata tonu e ere malosi e manu iai le talonga tangata Pasifika o Kent wa vea neima presidente o si inga o me mafa a New Zealand sa iai taimi o ngā tonu o si inga o me mafa i Autilani sa iai le mga alo Gillis Ave i Epsom mon muliane ave le no fanga le Millennium Institute i le si tuola la lo papa i no shoa ma ave ma no fanga tolininga mo le mawulunga le leo si inga ai Paulona o le to tero tupulanga televo e iai le i le taleni o tangata Pasifika e wha mautui au kira ni sau telo na winga o nei no whanga e lua e le whaingo whina sauwhia iai whari e Kent o no whanga e wha mautua tangata e iai le o inaere tau ona iai nei no whanga moto le ninga o le fafo o le awina mai leo o le talonga lata e tangata e mana na o au sia I le luafe maritasi sa whawaina lo se no whanga mota alonga e papatoe au kina ni saute ma whaari ai Kent o se stepu tawe amata i le kalapsi si o me mamafa o le aunga o le whai unga ua vaia nei ua fua mai i le talonga whawamalo e toa fitu I au si o me mamafa ni usilo lo tau vai talonga mano tau pulinga e Glasgow ko telani I le masina nei o le toa whaila to e itupuanga Pasifika o le tōtolo ta mai o alo Samoa I a tui alofa pātolo tipene ma Olivia Seremaya tō tasi ta mai tai fiti li tia nganda ni levu ma le tamatonga I a David Leckie ua whawhia ina I a Kente se numero I lato wa awai neisi si ngā wa me mawhai pitai wai whalia e eistang ta Pasifika e fōringa mai si li atu so lato lelei o lo iai ai o le temene ua whalia stasi ta mai tai o lau si o me mawha New Zealand I ta alonga maro tau plenga e mai mau Pena fa pena te vavilo ina le talonga a o talo il neki polo non torvou. O le alo lua si o me mafa tui alofa pa tolo ti pene I le filfili ai le talonga maro tau plenga sa am tamai. Ina ua mua si o me mafa mosi singa lea I le talonga le CrossFit. I le ona tau sanga tuai e fatoa a tolon tos futo sanga. Ma ia tā wai sa mana o evavelusi lona la po ona sa sa uni fai poipo. Ma fitau I le ielo na ofu fai poipo. Ina ua whaia wa bao le COVID smariva. Ma le la vai loa mani wha maro stino. Ma tau whaia le tālonga le CrossFit. Ma ia loa I le manao I le telo wha maro stino e whaia mani tā momoe. Ai o le si ino o mea mawha sa whiwhia tele iaim.
O ni lili wai le sisi inga o me mafa mo le peka te minei. Wa fai an tole ninga I fale tole ni o fa vai na nei tonu le pusa o lo tele por container. I to tonu lo la fale malon tolua le sa e fausiina le fale tole ni in Northland. Em fai la vai pa tolo ti peron fa wa na muri. I tola nga vairon tina talonga ni ti pola pita. O siliati ya TLCC o me mafa. O lona tina ya Rita fatia lofa pa tolo sa ave mstasio tamata I longo ale no di polo silver fair in sila sa manu foi lei por langi ma se tasio tamata in sila mata in telelanta alos fine ai o faria pa tolo tipene o nen di polo e leta te no fia no loto na I lor si nga o mea mafa tala na yaso